This is a production brought to you by Darkly Origins, Eerie Flickering, at t3tinnovations.com. Sectio prima caput primum ad nonum. Marci Porcii Catonis de Agricultura, haec est transcriptio vocis a societate libri voce facta. Omnia quae hic conservantur, bono publico usui sunt. Velut plus scias, velut societatem adjuves, utinam revisas locum interretialem LibriVox.org. Alta voce legatur a Malone. Marci Porci Catonis de Agricultura sectio prima caput primum ad nonum. Edit Henricus Caelius. Praedium cum parare cogitabis, sic in animo habeto, uti ne cupide emas, neve operatura parcas visere, et ne satis habeas semel circumire. Quotiens ibis, totiens magis placebit quod bonum erit. Vicini, quo pacto nitiant, id animum advertito. In bona regione bene nitire oportebit. Et uti eo intro eas et circumspicias, uti ende exire possus. Uti bonum caelum habeat, ne calamitosum siet. Bono solo, sua virtute valeat. Si poteris sub radice montis siet, in meridiem spectet, loco salubri, operariorum copia sit, bonumque aquarium, oppidum validum prope siet, aut mare, aut omnis, qua naves ambulant, aut via bona celebrisque. Siet in iis agris qui non saepe dominos mutant, qui in his agris praedia vendiderent, eos pigiat vendidisse. Uti bene aedificatum siet, caveto alienam disciplinam temere contemnas, de domino bono colono bonoque aedificatore melius emetur, ad villam cum venies, videto vasa torcula et dolia multane sient, ubi non erunt, scito pro ratione fructum esse. Instrumenti ne magni siet, loco bonoque siet. Videto quam minimi instrumenti sumptuosusque ager ne siet. Scito idem agrum quod hominum, quam vis quaestuosus siet, si sumptuosus erit, relinqui non multum. Praedium quod primum siet, si me rogabas, sic dicam. De omnibus agris optimoque loco iugera agri centum. Vinia est prima, si vino bono vel si vino multo est, secundo loco hortus irriguus, tertio salictum, quarto oletum, quinto pratum, sexto campus frumentarius, septimo silva caedua, octavo arbustum, nono glandaria silvo. Pater familias, ubi ad villam venet, ubi larem familiarem salutavit, fundum eodem die si potest circum eat, si non eodem die at postridie, ubi cognovit quo modo fundus cultus siet, operaque quae facta infectaque sient, postridie eius diei villicum vocet, roget quid opera siet factum, quid restet, satisne temperi opera sient confecta,
positne quae reliqua sient conficere, et quid factum vini, frumenti, aliarumque rerum omnium. Ubi ea cognovit, rationem iniri oportet operarum, dierum. Si ei opus non apparet, dicit villicus sedulo se fecisse, servos non valuisse, tempestates malas fuisse, servos alfugisse, opus publicum efficisse, ubi eas aliasque causas multas dixit ad rationem operum operarumque villicum revoca, cum tempestates pluviaeque fuerent, quae opera per imbrem fieri potuerent, dolia lavari, picare, villam purgari, frumentum transferi, stercus foras efferi, stercilinium fieri, semen purgari, funes sarcire, novos fieri. Centones, cuculiones, familiam oportuisse sibi sarcire, par ferias potuisse fossas veteres tergeri, viam publicam muniri, vepres recidi, hortum fodiri, pratum purgari, virgas vinciri, spinas roncari, expinsi far, munditias fieri. Cum servi aegro tarent, cibaria tanta dari non oportuisse, ubi ea cognita aequo animos sunt, quae reliqua opera sint curare, uti perficiantur. Rationes putare argentarium, frumentarium, pabuli causa quae parata sunt, rationem vinarium, olearium, quid venierit, quid exactum siet, quid reliquum siet, quid siet quod veniat, quae satis accipienda sint, satis accipiantur, reliqua quae sint uti compariant. Si quid desit in anum uti paretur, quae super sint uti veniant, quae opus sint locato locentur, quae opera fieri velit et quae locari velit, uti imperet et ea scripta relinquat. Peccus consideret, auctionem uti faciat, vendat oleum si pretium habeat, vinum, frumentum quod super sit vendat, boves vetulos, armenta delicula, oves deliculas, lanam, pelles, plostrum vetus, ferramenta vetera, servum senem, servum morbosum, et si quid aliut super sit vendat. Patrem familias vendacem, non emacem esse oportet. Prima adolescentia, patrem familiae agram conserere studere oportet, aedificare diu cogitare oportet, conserere cogitare non oportet, sed facere oportet. Ubi aetas accessit ad annos treginta sex, tum aedificare oportet, si agrum consitum habeas. Ita aedifices, ne villa fundum quaerat, neve fundus villam. Patrem familiae villam rusticam bene aedificatum habere expedit, celam olearium, vinarium, dolia multa, uti lubeat caritatem expectare. Et rei it virtuti et gloriae erit. Torcularia bona habere oportet, ut opus bene effici possit. Olea ubi lecta siet, oleum fiat continuo, ne corrumpatur. Cogitato quot annis tempestates magnas venire et oleam deicere solere. Si Cato sustuleris et vasa parata erunt, damni nihil erit ex tempestate, et oleum viridius et melius fiat.
si in terra et tabulato olea nimium diu erit, putescit, oleum fetidum fiat. Ex quavis olea oleum viridius et bonum fieri potest, si temperi facies. In jugera oleti centum viginti vasa bina esse apportat. Si oletum bonum beneque frequens cultumque erit. Trapetos bonus privos impares esse apportat, si orbes contriti siant, ut conmutare possis. Funes laureos privos, vectes senos, fibulas duodenas, medi pontos privos laureos. Trachilias graecanicas binis funibus Sparteis ducunt. Orbiculis superioribus octones, inferioribus senis citius duces. Si rotas voles facere, tardius ducentur, sed minore labore. Bubilia bona, bonas praesepis faliscas, clatratas, clatros inter esse oportat pede. Si ita feceris, pabulum boves non eiciant. Villam urbanum Procopia aedificato. In bono praedio, si bene aedificaveris, fundus melior erit, minus peccabitur, fructi plus capies, frons occipitio prior est, vicinis bonus esto, familiam ne siveris peccare. Si te libenter vicinitas videvid, facilias tua vendes, operas facilias locabus, operarios facilias conduces. Si aedificabus, operas iumentis martyriae adiuabunt. Si quid bona salute ustus venerit, benigne defendent. Haec erunt willicio officia. Disciplina bona utatur, feriae serventur. Alieno manum abstineat, sua servit diligenter. Litibus familia supersedeat. Siquis quid deliquerit, pro noxa bono modo vindicet. Familiae male ne sit, ne algeat, ne essuriat, opere bene exerceat, facilius malo et alieno prohibebit. Villicus si nolet male facere, non faciat. Si passus erit, Dominus impune ne sinat esse. Pro beneficio gratiam referat, ut aliis recte facere libeat. Villicus ne sit ambulator, sobrius siet semper, ad cenam nequo eat. Familiam exerciat, consideret, quae Dominus imperaveret fiant. Ne plus censiat sapere sequam Dominum. Amicos Domini, eos habeat sibi amicos. Cui usus siet, auscultet. Rem divinam nisi conpitalibus in compito aut in foco ne faciat. In usu Domini credat nemini quod Dominus credideret exigat. Satui semen, cibaria, far, vinum, oleum, mutuum dederet nemini. Duas a tres familias habeat, unde utenda roget et quibusdet praeteria nemini. Rationem cum Domino crebro putet. Operarium mercenarium politorem diutius eundum ne habeat die. Nequid emisse velit inscienti Domino, neuquid Dominum celavisi velit. Parasitum nequem habeat. Haruspicem, augurem, hariolum, caldaeum nequem consulvisi velit. Segetem ne defrudet, nam id infelix est.
opus rusticum omne curat, uti sciat facere, et id faciat saepe, domne lassus fiat. Si fecerit, scibit in mente familiae quid sit, et illi animo aequiore facient. Si hoc faciet, minus libebit ambulare et valebit rectius et dormibit libentius. Primus cubitu surgat, postremus cubitum eat. Prius villam videat clausa uti siet, et uti suo quisque loco cubet, et uti iumenta pabulum habeant. Boves maxima diligentia curatos habeto, bubulcis obsequito partem, quo libentius boves curant, aratra vomeresque facito uti bonos habeas. Terram cariosam cavene ares, neve plostrum neve pecus in pellas. Si ita non caveris, quo impuleris, trienni fructum amites. Pecori et bubus diligenter substernatur, ungulae currentur, scabiem pecori et iumentis caveto. Id ex fame et si impluit fieri solet. Opera omnia mature conficias face. Nam res rustica sic est, si unam rem sero feceris, omnia opera sero facies. Stramenta si deerunt, frondem iligneam legito, eam substernito ovibus bubusque. Stercilinum magnum stude ut habeas, stercus sedulo conserva, cum exportabis purgato et conminuito per autumnum evahito. Circum oleas autumnitate ablaqueato et stercus abdito. Frondem populneam, ulmeam, querneam caedito per tempus. Eam condito non per aridam pabulam ovibus. Item finum cordum, sicilimenta de prato, ea arida condito. Post imbrem autumnum rapinam pabulum lupinumque serito. Agrum cubis locis conseras, sic observario portet. Ubi ager crassus et laetus est sine arboribus, eam agrum frumentarium esse portet. Idem ager, si nebulosus est, rapa, raphanos, milium, panicum, id maxime serio portet. In agro crasso et caldo oleam conditivum, radium maiorem, salentinam, orchitem, posseam, sergianum, colminianum, albicerem, quam earem in iis locis optimum dicen esse, eam maxime serito. Hoc genus oleae in quinque viginta aut in triginta pedes conserito. Ager oleto conserundo, qui in ventum favonium spectabit, et soli ostentus erit, alius bonus nullus erit. Qui ager frigidior et macrior erit, ibi oleam licinianum seri apportet. Si in loco crasso aut caldo severis, hostus nequam erit, et ferundo arbor peribit, et muscus ruber molestus erit. Circum coronas et circum vias olmos serito, et partium populos, uti frondem ovibus et bubus habeas, et materies, si quo opus sit, parata erit. Sic ubi in iis locis ripae aut locus umectus erit, ibi cacumena populorum serito et harundinatum. Id hoc modo serito,
prius bipalio vortito, ibi oculos harundinis pedes ternos alium ab alio serito, ibi corudam serito, unde asparagi fiant, nam convenit harundinatum cum coruda, eo quia foratur et inceditur et umbram per tempus habet. Salicem Graecam circum harundinatum serito, uti siet qui viniam alleges. Viniam, quo in agro conseri oportet, sic observato, qui locus vino optimus dicetur esse, et ostentus soli, Armenium minusculum, et geminum Eugeneam helvolum minusculum conserito, qui locus crassior erit aut nebulosior, ibi Armenium Maius aut Morgentinum Apicium Lucanum serito, Caeterae vites, miscellae maxime, in quemus agrum conveniunt. Fundum suburbanum arbustum maxime convenit habere, et ligna et virgae venire possunt, et domino erit qui utatur. In eodum fundo suum quidquid conseri oportet, vitem conpularia, Armenium minusculum vino et Maius et Apicium. Uvae in olla in vinceis conduntur, eadem in sapa, in musto, in lora recte conduntur. Quas suspendas duracinas Armenias maiores, vel ad fabrum ferrarium pro passis eae recte servantur. Poma, malastrutea, cotonia scantiniana, Quiriniana item alia conditiva, mala mustia et punica, eo lotium suillum aut stercus ad radicem adere apportet, uti pabulum malorum fiat, pira volaima, aniciana et cementiva, haec conditiva in sapa bona erunt, tarentina, mustia cucurbitiva, item alia genera quam plurima serito aut inserito. Oleas orchites Porcius, eae optime conduntur, vel virides in Muria, vel in lentisco contusae, vel orchites ubi nigrae erunt et sicae. Sale confriato dies quinque. Postea salem excutito, in sole ponito biduum, vel sine sale in de frutum condito. Sorba in sapa condere vel sicare. Arida facias, item pira facias. Ficos mariscas in loco cretoso et aperto serito. Africanas et Herculanias, Sacontinas, hibernas, telanas, atras, pediculo longo, eas in loco crassiore aut stercorato serito. Pratum si in rigivum habebus, si non erit siccum, ne finum desiet, sumitito. Sub urbe hortum omne genus, coronamenta omne genus, bulbos megaricos, murtum coniugulum, et album et nigrum, Loriam delphicam, et Cypriam, et Silvaticam, nuces calvas, abellanas, praenestinas, graecas, haec facito uti serantur, fundum urbanum et qui eam fundum solum habebit, ita paret, itaque conserat, uti quam solertissimum habeat. Salicta locis aquosis, umectis, umbrosis, propter amnes ibi seria portet,
et id videto uti aut domino opus siat, aut ut vendere posset. Prate inrigiva, si aquam habebus, id potissimum facito. Si aquam non habebus, sicca quam plurima facito. Hoc est praedium quod ubi vis expedit facere. Finis sectionis primae, alta voce legatur a Malone. Sectio secunda, caput decimum, ad unde vigentesimum. Marci Porcii Catonis de Agricultura hac est transcriptio vocis a societate libri voce facta. Omnia quae hic conservantur bono publico usui sunt. Velut plus scias, velut societatem adjuves, utinam revisas locum interretialem, LibriVox.org. Alta voce legatur a Malone. Marci Porcii Catonis de Agricultura sectio secunda caput decimum ad unde vigentesimum. Edidit Henricus Caelius. Quomodo oletum agri jugera duo centum quadragenta instruere apportet. Villicum, operarios quinque, bubulcos tres, asinarium unum, sepulcrum unum, opilionem unum, summa homines 30. Bovis trinos, asinos ornatos clitellarios, qui stercus vectent 3, asinum molarium unum, oves centum, vasa olearia instructa juga quinque, a enum quod capiat quaternes tregenta, operculum a eni, uncos ferios 3, urceos aquarios 3, infidibula duo, a enum quod capiat quaternes quinque, operculum a eni, uncos 3, labellum polulum unum, amphoras olearias duo, urnam quinquagenarium unum, trullas 3, situlum aquarium unum, pelvim unum, matellionem unum, trullium unum, scrutiscum unum, matellam unum, nasiternam unum, trullam unum, candelabrum unum, sextarium unum, plostra maiora tria, aratra cum vomeribus sex, juga cum loris ornata 3, ornamenta bubus sex, irpicem unum, crates stercorarias quater, sirpeas stercorarias 3, semuncias 3, in strata asinis 3, ferramenta, ferias 8, sarcula 8, palas 4, rutra quinque, rastros quadridentes 2, falces faenarias 8, stramentarias quinque, arborarias quinque, secures 3, cuneos 3, fistulam farariam unum, forpicis 2, rutabulum unum, foculos 2, dolia olearia centum, labra 12, dolia quo vinaceos condat 10, armurcaria 10, vinaria 10,
frumentaria viginti, lupinarium unum, serias decem, labrum eluacrum unum, solium unum, labra aquaria duo, opercula doliis seriis priva, molas asinarias unas et trusatilis unas, hispaniensis unas, mollia tria, abacum unum, orbes aeneos duo, mensas duas, scamna magna tria, scamnum in cubiculo unum, scabilla tria, salas quater, solia duo, lectum in cubiculo unum, lectos loris subtentos quatuor, et lectos tria, palam lignium unum, phulonicam unum, telam togalem unum, pilas duo, pilum fabarium unum, fararium unum, seminarium unum, qui nucleus succernat unum, modium unum, semodium unum, colcitas octo, instragula octo, pulvinos sexet decem, operimenta decem, mapas tres, centones pueris sex, quomodo viniae jugera centum instruere oportiat, villicum, operarios decem, pubulcum unum, asinarium unum, salictarium unum, subulcum unum, summa homines sexet decem, boves duo, asinos plostarios duo, asinum molarium unum, vasa torcula instructa tres, dolia ubi quinque vindemiae esse possint, culium octocentum, dolia ubi vinacios condat, vigenti, frumentaria vigenti, opercula doliorum et tectaria priva, urnas sparteas sex, amphoras sparteas quatuor, infidibula duo, colla vitilia tres, colla qui florem demant, tres, urceos mustarios decem, plostra duo, aratra duo, jugum plostrarium unum, jugum vinarium unum, jugum asinarium unum, orbem aeneum unum, molile unum, aenum quod capiat culium unum, operculum aeni unum, uncos ferios tres, aenum coculum quod capiat culium unum, urceos aquarios duo, nasiternam unum, pelvim unum, martellionem unum, trillium unum, situlum aquarium unum, scutriscum unum, trulam unum, candelabrum unum, martellam unum, lectos quatuor, scamnum unum, mensas duo, abacum unum, arcam vestiarium unum, armarium promptarium unum, scamna longa sex, rotam aquarium unum, modium praeferatum unum, semodium unum, labrum eluacrum unum, soliam unum, labrum lupinarium unum, serias decem, ornamenta bulbus duo, ornamenta arsinis in strata tres, semuncias tres, sportas faecarias tres, molas asinarias tres, molas trusatilis unas, ferramenta falces sirpiculas quinque,
falces silvaticas quinque, arborarias 3, securis quinque, cunios 4, vomeres ferias 10, pallas 6, rutra 4, rastros quadridentes 2, cratres stercorarias 4, sirpiam stercoriariam 1, faculas veneaticas quadraginta, faculas rustarias 10, foculos 2, forpices 2, rutabulam 1, corbulas amerinas viginta, quala sataria vel alveos quadraginta, pallas lignias quadraginta, luntris 2, colcitas 4, instragula 4, pulvinos 6, operimenta 6, mapas 3, cantones pueris 6. In torcularium quae opus sunt, vasis quinis prela temperata quinque, supervacania 3, succulas quinque, supervacaneam 1, funes lorios quinque, subductarios quinque, melipontos quinque, torcleas 10, capistra quinque, a circula ubi prela sita sient quinque, serias 3, vectes quadraginta, fibulas quadraginta, constibilis ligneas qui arbores comprimat, si dishiascent, et cuneos 6, trapetos quinque, cupas minusculas 10, alveos 10, pallas ligneas 10, rutra feria quinque. In torcularium in usu quod opus est, urceum unum, a enum quod capiat quadrantes quinque, uncos ferios 3, orbem a eneum unum, mollas, cribrum unum, in cerniculum unum, securim unum, scamnum unum, seriam vinariam unum, clauem torculari unum, lectum stratum ubi 2 custodes liberi cubent, tertius servus una cum factoribus uti cubet, fiscinas novas, veteres epidromum unum, pulvinum unum, lucernas, corium unum, craticulas 2, carnarium unum, scalas unas. In cellam olearium haec opus sunt, dolia olearia, opercula, labra olearia 40, concas maioris 2 et minoris 2, trulas aenias 3, amphoras olearias 2, urceum aquarium unum, urnam quinquagenarium unum, sextarium olearium unum, labellum unum, infidibula 2, spongias 2, urceos fictiles 2, urnales 2, trulas ligneas 2, claves cum clustris in cellas 2, tritinam unum, centum pondium in certum unum, et pondera cetera. Villam aedificandam si locabus novum ab solo, faber haec faciat apportat. Parietes omnes uti usitur calce et caementis, pilas ex lapida angulari, tigna omnia, quae opus sunt, limina, postes, iugumenta, aceres, fulmentas, praesepis bubus hibernas astivas, faliscas, equile, cellas familiae, carnaria 3, orbem, aena 2,
haros decem, focum, januam maximum et alteram quam volet Dominus, fenestras, clatros in fenestras maioris bipedales decem, luminaria sex, scramna tres, celas quinque, telas togales duos, paululam pilam ubi triticum pinsat unum, Foloniam unum, ante pagmenta, vasa torcula duo. Hae rei materiam et quae opus sunt Dominus praebebit, et ad opus dabit, seram unum, lineam unum, materiam dum taxat succidet, dolabit, secabit facietque conductor. Lapidem, calcem, harenam, aquam, pallias, terram undi lutum fiat. Si de caelo villa tacta siet, de ea re verba uti fiant. Huic operi pretium abdomino bono, qui bene praebeat quae opus sunt, et numos fide bona solvat, in tegulas singulas duo. Id tectum sic numerabitur, tegula integra quae erit, quae non erit, unde quarta pars aberit, duae pro una, conliciares quae erant pro binis putabuntur. Valles quod erunt, in singulas quaternae numerabuntur. Villa lapide calce, fundamenta supra terram pede, ceteros parietes ex latere, jugumenta et ante pagmenta quae opus erunt in dito. Cetera lex uti villae ex calce caementis, pretium in tegulas singulas, numum sestertium, loco salubri bono domino haec quae supra pretiam posita sunt. Ex signo mane pretium erit, loco pestilenti, ubi aestate fieri non potest, bono domino pars quarta pretii accedat, macerias ex calce, caementis silice, uti Dominus omnia ad opus praebeat, altam pedem quinque et columen pedem unum, crassam pedem unum se pedem, longam pedes quatuor decem, et uti sublinat locari oportet. Parietes villae si locet in pedes centum, id est pedes decem quoque versum, libellis in pedes quinque, et perticam unam pedem, victoriato numero decem, sesquipedalem parietem Dominus fundamenta faciat, et ad opus praebeat calcis in pedes singulos longitudinem modium unum, arenae modios duos. Calcem partiario coquendam quidant ite datur, perfecet et coquit et ex fornace calcem eximit calcareus et ligna conficit ad fornacem, Dominus lapidem ligna ad fornacem quod opus siet praebet. Robus materies item ridica ubi solstitium fuerit ad brumam semper tempestiva est. Cetera materies quae semen habet, cum semen maturum habet, tum tempestiva est. Quae materies semen non habet, cum glubebit, tum tempestiva est. Ea quae semen viridi et maturum habet, id semen de cupresso, de pino quidvis ani legere possis, item quidvis ani matura est et tempestiva. Ibidem sunt nuces bimae, inde semen excidet, et aniculae, eae ubi primum incipiunt hiascere, tum legia portat. Per sementium primum incipiunt maturae esse,
postea usque adios sunt plus menses octo. Horto tinae nuces viridais sunt, ulmus cum folia cadunt, tum iterum tempestiva est. Torcularium si edificare voles quadrinis vasis, uti contra ora sient, ad hunc modum vasa componito. Arbores crassas pedes duo, altas pedes octo cum cardinibus, foramina longa pedes tres semipedem, ex copta digitos sex. Ab solo foramen primum pedes unum semipedem, inter arbores et parietes pedes duo, in duo arbores pedem unum. Arbores ad stipetem primum directas pedes sexet decim. Stipetes crassos pedes duo, altos cum cardinibus pedes decim. Suculum praeter cardines pedes novem, prelum longum pedes viginti quinque, in ibi lingulam pedes duo semipedem, pavimentum binis vasis cum canalibus duobus pedes triginta, quatuor trapetibus locum dextra sinistra pavimentum pedes viginti. Inter binos stipetes vectibus locum pedes duo et viginti. Alteris vasis ex adversum ab stipete extremo ad parietem qui pone arbores est pedes viginti. Summa torculario vasis quadrinis latitudine pedes quadraginta sex, longitudine pedes quinquiginta duo. Inter parietes arboribus ubi statues fundamenta bona facito alta pedes quinque, in ibi lapides silices, totum forum longum pedes quinque, latum pedes duo semipedem, crassum pedem unum semipedem. Ibi foramen pedicinis duobus facito, ibi arbores pedicino in lapide statuito. Inter duas arbores quod loci super erit, robore ex pleto, eo plumbum infundito. Superiorem partem arborum digitos sex altem facito, eo capitulum robustum indito, uti siet stipetes ubi stent. Fundamenta pedes quinque facito, ibi silicem longum pedes duo semipedem, latum pedes duo semipedem, crassum pedem unum semipedem planum statuito, ibi stipetes statuito, item alterum stipetem statuito, in super arbores stipetesque trabem planam imponito latam pedes duo, crassam pedem unum, longum pedes triginti septem, vel duplices indito, si solidas non habebus. Sub eas trabes inter canalis et parietes extremos, ubi trapedi stent, tabeculam pedem viginti tres semipedem imponito sesquipedalem, aut binas pro singulis eo supponito. In iis trabeculis trabes, quae in super arbores stipetes stant convocato. In iis tignis parietes extruito, jungitoque materiae, uti oneris satis habeat. Aram ubi facies, pedes quinque fundamenta alta facito, lata pedes sex, aram et canalem rotundum facito latam pedes quattuor semipedem, caterum pavimentum totum fundamenta pedes duo facito. Fundamenta primum festucato, postea caementis minutis et calce arenato semipedem unum quodque corium struito. Pavimenta ad hunc modum facito.
ubi libraveris de glaria et calce arenato primum corium facito, id pilis subigito, idem alterum corium facito, calcem cribro sub cretam indito alte digitos duo, ibi de testa arida pavimentum struito, ubi structum erit pavito fricatoque uti pavimentum bonum siet, arbore stipetes robustas facito, aut pineas, si trabes minores facere voles, canalis extra columnam expolito, si ite feceris trabes pedes vigenti duo longae opus erunt, orbem olearium latum pedes quattro punicanis coaugmentis facito, crassum digitos sex facito, sub sculdes iligneas ad indito, eas ubi confixeris clavis corneis occludito, in eum orbem tris catenas indito, eas catenas cum orbi clavis fereis corrigito, orbem ex homo aut ex corrilo facito, si utrumque habebus alternas indito. In vasa vinaria stipetes arboresque binis pedibus altiores facito, supra foramina arborum pedem quaeque uti absiat, unae fibulae locum facito, semipedem quoque versum in succulam sena foramina indito, foramen quod primum facies semipedem ab cardine facito, cetera dividito quam rectissime, porculum in media succula facito, inter arbores medium quod erit, id ad mediam conlibrato, ubi porculum figure oportebit, uti in medio prelum recte situm siet. Lingulam cum facies de medio prelo conlibrato, ut inter arbores bene conveniat, digitum pollicem laxamente facito. Vectes longissimos pedes decem octo, secundos pedes sexdecem, tertios pedes quindecem, remisarios pedes duodecem, alteros pedes decem, tertios pedes octo. Finus sectionis secundae, alta voce legatur a Malone. Sectio tertia, capita viginti ad triginta et septem. Marci Porcii Catonus de Agricultura. Haec est transcriptio vocis a societate libri voce facta. Omnia quae hic conservantur bono publico usui sunt. Vel ut plus scias, vel ut societatem adiuves, utinam revisas locum interretialem librivox.org. Alta voce legatur a Malone. Marci Porcii Catonus de Agricultura, sectio tertia, capita viginti ad triginta et septem. Edit Henricus Caelius. Trapetum quomodo concinare oporteat, columellam feriam, quae in mediario stat, eam rectam stario portat in medio ad perpendiculum, cuneis salignis circumfigia portat bene, eo plumbum effundere caveat, ni labet columella. Si movebitur eximito, denuo eodem modo facito ne se moveat. Modiolos in orbis olea gineos ex orcite olea facito, eos circumplumbato, caveto ne laxi siant, in cupam eos indito, cunicas solidas latas
digitum pollicem facito, labium bifarium faciat habeat, quas figat clavis duplicibus ne cadant. Cupam facito pedes decem, tam crassam quam modioli postulabunt, mediam inter orbis quae conveniant, crassam quam columella feria erit. Eam mediam pertundito, uti in eam columellam indere possis, eo fistulam feriam indito, quae in columellam conveniat, et in cupam. Inter cupam dextra sinistra pertundito late digitos primoris quatuor, alte digitos primoris tres, sub cupa tabulum feriam, quam lata cupa media erit, pertussam fingito, quae in columellam conveniat. Dextra sinistra foramina ubi feceris lamnis circumflectito, replicato in inferiorem partem cupae omnes quatuor laminas. Dextra sinistra foramina utrimque secus laminas sub laminas pollulas minutas supponito. Eas intersese configito, ne foramina maiora fiant, quo cupulae minusculae indentur. Cupa quae fini in modiolos erit, utrimque secus imbricibus fereis quatuor de suo sibi utrimque secus facito qui figas. Imbrices medias clavulis figito. Supra imbrices extrinsecus cupam pertundito, qua clavus eat, qui orbem cludat. Insuper foramen librarium ferium digitos sex latum indito, pertussum utrimque secus, quae clavus eat. Haec omnia eos re causa fiunt, uti ne cupa in lapide conteratur. Armilas quatuor facito, quas circum orbem indas, ne cupa et clavus conterantur intrinsecus. Cupam materia olmea aut faginia facito. Ferum factum quod opus erit, uti idem faber figat. Sestertii quatuor decem opus sunt. Plumbum in cupam emito sestertiis quatuor. Cupam qui concinet et modiolos qui indat et plumbet, operas fabri dum taxat sestertiis octo. Idem trapetum oportet accommodet. Summa sumpti sestertii septemginta duo praeter adiutores. Trapetum hoc modo accommodare oportet. Libratur uti statuatur pariter ab labris. Digitum minimum orbem ab esse oportet ab solo mortari. Orbes cavere oportet, nequid mortarium terrant. Inter orbem et miliarium unum digitum inter esse oportet. Si plus inter erit, atque orbes nimium aberunt, funi circum ligato miliarium arte crebro, uti expleas quod nimium interest. Si orbes altiores erunt, atque nimium mortarium deorsum terret, orbiculos ligneos pertussos in milarium in columella supponito, eo altitudinem temperato. Eorum modo latitudinem orbiculis ligneis aut armilis fereis temperato, usque dum recte temperabitur.
Trapetus emptus est in Suesano sestertiis quatuor centum, et olei pondo quinquaginta. Composturae sestertiis sexaginta. Vecturam boum operas sex, homines sex, cum bubulcis sestertiis septemginta duo. Cupam ornatam sestertiis septemgentam duo, pro oleo sestertiis viginti quinque, sumpti summa sestertii octocentum novem. Pompeiis emptus ornatus sestertiis tria centum octaginta quatuor, vecturam sestertiis duo centum octaginta. Domi melius concinatur et accommodatur, eo sumpti opus est sestertii sexaginta. Sumpti summa septemcentem novem, si orbes in veteres trapetos parabis, medios crassos, pedem unum digitos tres, altos pedem unum foramen semipedem quoque vorsum, eos cum ad vexeris ex trapeto temperato. Ii emuntur ad rufri macerias sestertiis centum octoginta, temperantur sestertiis triginta. Tantidem Pompeiis emitur. Fac ad Vindemium quae opus sunt ut parantur, vasa laventur, corbulae sarciantur, picentur, dolia quae opus sunt picentur, cum pluit quala parentur, sarciantur, far molatur, menae ematur, oleae caduciae saliantur, uvas miscelas, vinum praeliganium quod operarii bibant, ubi tempus erit, legeto, sicum puriter omnium dierum pariter in dolia dividito. Si opus erit, de frutum indito in mustum de musto lixivo coctum, partem quadragesimum adito de fruti vel salus sesquilibram in culeum. Marmor si indes in culeum libram indito. Id indito in urnam misceto cum musto, id indito in dolium. Resinam si indes, in culeum musti pedem tres bene conminuito, indito in fiscellam, et facito uti in dolio musti pendeat. Eum quassato crebro, uti resina condeli quescat. Ubi indideris de frutum aut marmor aut resinam, dies viginti per misceto crebro, tribulato quotidie. Tortivum mustum circum cydaneum suo quique dolio dividito aditoque pariter. Vinum Graecum hoc modo fieri oportet. Uvas apicias percoctas bene legeto, ubi delegeris in eius musti culeum aquae marinae veteris quadrantes duo indito, vel salis puri modium. Eum in fiscella suspendito sinitoque cum musto distabescat. Si helvolum vinum facere voles, dimidium helvoli, dimidium apici vini indito, de fruti veteris partem tricesimam adito, quidquid vini de frutabis partem tricesimam de fruti adito. Cum vinum coctum erit, et cum legetur, facito uti servetur familiae primum suisque,
facitoque studias bene percuctum secumque legere ne vinum nomen perdat. Vinaceos quotidie recentis succernito lecto restibus subtento, vel cribrum illi rei parato. Eos conculcato in dolia piccata, vel in lacum vinarium piccatum. Id bene iubeto oblini, quod des bubus perhiemem. Indidem, si voles, lavito paulatim, erit lora familiae quod bibat. Vindemia facta vasa, torcula, corbulas, fiscinas, funes, patibula, fibulas, iubeto suo quidquid loco condi. Dolia cum vino bis in die fac extergeantur, privasque scopulas in dolia facito habeas illi rei, qui labra doliorum circum frices. Ubi erit lectum dies triginta, si bene deacinata erunt dolia, oblinito. Si voles de facie demere vinum, tum erit ei rei optimum tempus. Cementim facito, ocinum, viciam, finum graecum, fabam, ervum, pabulum bubus, alteram et tertiam pabulis sationem facito, gende alias fruges serito, scrobis in vervacto oleis, ulmis, vitibus, ficis, simul cum semine serito. Si erit locus siccus, tum oleas per sementim serito, et quae ante satae erunt, teneras tum supputato et arbores ablaqueato. Oleas, olmos, ficus, poma, vites, pinos, cupressos cum seres, bene cum radicibus eximito cum terra sua, quam plurima circum ligatoque, ut ferre Porcius. In alveo aut in corbula ferri iubeto. Caveto cum ventus siet aut imber, effodias aut ferras, namid maxime cavendum est. In scrobe cum pones, summam terram subdito. Postea operito terra radicibus fini, diende calcato pedibus bene, diende festucis vectibusque calcato quam optime poteris. Id erit ei rei primum. Arbores crassiores digitis quinque quae erunt, eas praecisas serito, oblinitoque fimo summas, et foliis alligato, stercus dividito sic. Partem dimidiam in segetem, ubi pabulum seras in vehito, et si ibi olea erit, simul ablaqueato stercusque adito, postea pabulum serito. Partem quartum circum oleas ablaqueatus, cum maxime opus erit, adito, terraque stercus operito, alteram quartam partem in pratum reservato, idque cum maxime opus erit, ubi Favonius flabit, e vehito luna silenti. Bubus frondem olmeam, populneam, querneam, ficulneam, usque dum habebus dato. Ovibus frondem viridem, usque dum habebus praebeto. Ubi sementim facturus eris, ibi oves delectato, et frondem usque ad pabula matura. Pabulum aridum quod condideris in hiemem quam maxime conservato, cogitatoque hiemis quam longa siet. Ad oleam cogendam, quae opus erunt, parentur. Vimia matura, salix per tempus legatur,
uti sit unde corbulae fiant et veteres sarciantur, fibulae unde fiant, aridae ilignae, olmeae, nuceae, ficulneae, fac in stercus aut in aquam coniciantur, inde ubi opus erit fibulas facito. Vectes iligneos, acrufolios, laureos, olmeos facito uti sient parati. Prelum ex carpino atra potissimum facito. Olmeam pineam, nuceam, hanc atque aliam materiam omnem cum effodies, luna decrescente ex imito post meridiem, sine vento austro. Tum erit tempestiva cum semen suum maturum erit, cavetoque per rorem trahas aut doles. Quae materies semen non habebit, cum glubebit tempestiva erit. Vento austro caveto nequam materiam neve vinum tractes nisi necessario. Vineas arboresque mature face incipias putare, vites propages sulcos, susum vorsum, quod eas facere poteris, vitis facito uti ducas. Arbores hoc modo putentur, rami uti divaricentur, quos relinques, et uti recte caedantur, et ne nimium crebri relinquantur. Vites bene nodentur, per omnes ramos diligenter caveto, ne vitem praecipites, et ne nimium praestringas. Arbores facito uti bene maritae sint, vitesque uti satis multae adserantur, et sicupi opus erit, de arbore deiciantur, ut in terram deprimantur, et bienio post praecidito veteres. Viniam sic facito uti curetur. Vitem bene nodatum delegato recte, flexuosa uti nesit, susum vorsum semper ducito, quod eas poteris. Vinarios custodesque recte relinquito, cum altissimam viniam facito ad ligatoque recte, dum ne nimium constringas. Hoc modo eam curato. Capita vitium per sementium ablaqueato, viniam putatam circum fodito, arare incipito, ultro citroque sulcos perpetuos ducito. Vites teneras quam primum propagato. Sic o Cato, veteres quam minimum castrato, Porcius si opus erit, de icito bienioque post praecidito. Vitem novellam resicari tum erit tempus ubi valebit. Si vinia a vitae calva erit, sulcos interponito, ibique viveradicem serito, umbram ab sulcis removeto, crebroque fodito. In vinia vetere serito occinum, si macra erit, quod granum capiat ne serito, et circum capita adito stercus, pallias, vinacias, aliquid horum, quo rectius valeat. Ubi vinia frondere coiperunt, pampinato, vinias novellas alligato crebro, ne caules praefringantur, et quaeam in perticam ibit, eius pampinos teneros alligato levater corrigitoque, ut recte spectent. Ubi uva varia fieri coiperit, vite subligato, pampinato, uvasque expellito, circum capita sarito. Salictum suo tempore caedito, glubito, arteque alligato, librum conservato, cum opus erit in vinia,
ex eo in aquam coicito allegato, vemina unde corbulae fiant conservato, redio ad sementim, ubi quisque locus frigidissimus aquosissimusque erat, ibi primum serito, in calidissimis locis sementim postremum fieri oportat, terram cave cariosam tractes, ager rubricosus et terra pulla materina rudecta arenosa, item quae aquosa non erit, ibi lupinum bonum fiat, in Creta et Uligine et rubrica et qui ager aquosus erit, semen ardorium potissimum serito, quae loca sicca et non herbosa erunt, aperta ab umbra, ibi triticum serito. Fabam in locis validis non calamitosis serito, viciam et finum Graecum quam minime herbosis locis serito. Saliginem triticum in loco aperto celso, ubi sol quam diutissime siet, seria portat. Lentim in rudecto et rubricoso loco, qui herbosus non siet, serito. Hordeum, qui locus novus erit aut qui restibilus fieri poteret, serito. Trimestrem, quo in loco sementim maturam facere non potueris, et qui locus restibilus crassitudine fieri poteret, seri oportat. Rapinam, et coles rapicii undi fiant, et rafanam in loco stercorato bene, aut in loco crasso serito. Quae segetem stercorent. Stercus columbinum spargere oportat in pratum, vel in hortum, vel in segetem. Caprinum, ovillum, bubulum, item caterum stercus omne sedulo conservato, amurcam spargas vel inriges ad arbores, circum capita maiora amphoras, ad minora urnas cum aquae dimidio adito ablaqueato prius non alte. Quae mala in segere sint, si carinosam terram tractes, cicer, quod velatur et quod salsam est, eo malam est. Hordeum, finum Graecum, ervum, haec omnia segetem ex sugunt, et omnia quae veluntur. Nucleos in segetem ne indideris. Quae segetem stercorent fruges, lupinum faba vicia. Stercus undi facias, stramenta, lupinum, pallias, fabalia, acus, frondem illigneum querneum. Ex segete velito ebulum, qq.v, et circum salicta herbam altam ulvamque. Eam substernito ovibus bubusque, frondem putidam. Portem de nucleis sucernito, et in lacum coicito, eo aquam adito, permisceto rutro bene, inde lutum circum oleas ablaqueatas adito, nucleos combustos item adito. Vitus si macra erit, sarmenta sua concidito minute, et ibidem in arato aut infodito. Per hiemem lucubratione haec facito, ridicas et palos, quos pridie in tecto posueris, siccos dolato, faculas facito, stercus egerito, nisi intermestri lunaque dimidiata, ne tangas materiam. Quam effodies aut praecides abs terra diebus septem proximis,
quibus luna plena fuerit, optime eximetur. Omnino caveto nequam materiam doles niucaidas niutangas si potes, nisi siccam neu gelidam neu rorulentam. Frumente facebus sarias ranquesque a venamque destringas. De vinia et arboribus putatis sarmenta degere et fascinam face et vitis et ligna in caminum ficulnea et codicilos domino in acervum compone. Finis sectionis tertii, alter voce legatur a Malone. This is a production brought to you by Darkly Origins, Eerie Flickering, at t3tinnovations.com. Sectio quarta, capita octo et traginta ad quinquaginta quatuor. Marcii Porcii Catonis de Agricultura. Haec est transcriptio vocis a societate libri voce facta. Omnia quae hic conservantur, bono publico usui sunt. Vel ut pluscias, vel ut societatem adiuves, utinam revisas locum interretialem librivox.org. Alter voce legatur a Malone. Marci Porcii Catonis de Agricultura, sectio quarta, capita octo et traginta ad quinquaginta quatuor. Edit Henricus Caelius. Fornacem calcarium pedes latam decem facito, altam pedes viginti, usque ad pedes tres summam latam redigito. Si unu praefurnio coques lacunam intus magnum facito, uti satis siet ubi cinerem concipiat, ne foras sit educendus, fornacemque bene struito, facito fortax totam fornacem infimam complectatur. Si duobus praefurniis coques, lacuna nihil opus erit. Cum cinere eruto opus erit, altero praefurnio eruito, in altero ignis erit. Ignem caveto ne intermittas quin semper siet, neve noctu, neve olo tempore intermittatur caveto. Lapidem bonum in fornacem quam candidissimum, quam minime varium indito. Cum fornacem facies, fauces praecipites deorsum facito. Ubi satis foederis, tum fornaci locum facito, uti quam altissima et quam minime ventosa siet. Si parum altam fornacem habebus, ubi facias lateres, summam statuito aut caementis cum luto, summam extrinsicus oblinito. Cum ignem subderis, si qua flamma exhibit nisi per orbem summam, luto oblinito. Ventus ad praefurnium caveto ne accedat, in ibi austrum caveto maxime. Hoc signi erit, cum calx cocta erit, summos lapides coctos esse oportebit. Item infami lapides cocti cadent, et flamma minus fumosa exhibit. Si ligna et virgas non poteres vendere, neque lapidem habebus, unde calcem coquas, de lignis carbones coquito, virgas et sarmenta, quae tibi usioni supererunt, in segete conburito.
ubi eas conbusaris, ibi papaver serito. Ubi tempestates malae erunt, cum opus fieri non poterit, stercus in stercilinum egerito, bubile, ovile, cohortem, vilam bene purgato. Dolia plumbo vincito, vel materiae quernea viristica alligato. Si bene sarceris aut bene alligavaris, et in rimas medicamentum indidaris, beneque picavaris, quod vis dolium vinarium facere poteris. Medicamentum in dolium hoc modo faceto. Cerae pondo unum, resinae pondo unum, sulphuris partes tres tertias. Haec omnia in calicem novum indito, eo addito gypsum contritum, uti crassitudo fiat quasi implastrum, eo dolia sarcito. Ubi sarceris, qui colorem eundum facias, cretae crudae partes duos, calcis tertiam commisceto. Inde laterculos facito, coquito in fornace, eum conterito idque inducito. Per imbrem in villa quaerito quid fieri possit, neque ceter monditias facito. Cogitato si nihil fiat, nihilo minus sumptum futurum. Per ver haec fieri oportet, sulcos et scrobes fieri, seminariis vitiariis locum verti, vites propagari, in locis crassis et humectis ulmos, ficos, poma, oleas seri oportet. Ficos, oleas, mala, pyrrha, vites in seri oportet, luna silenti post meridiem sine vento austro. Oleas, ficos, pyrrha, mala, hoc modo inserito. Quem ramum insiturus eris, praecidito, inclinato aliquantum, ut aqua defluat. Cum praecides, caveto ne librum convelas. Sumito tibi circulum durum, cum praeacuito, salicem graecam discindito. Argillam vel cretam coadito, arenae pallulum et fimum bubulum, haec una bene condepsito, quam maxime uti lentum fiat. Capito tibi scissam salicem, ea stirpem praecisum circum ligato ne liber frangatur. Ubi id fecetus surculum praeacutum inter librum et stirpem artito primoris digitos duo. Postea capito tibi circulum quod genus inserere voles, eam primorim praeacuto obliquum primoris digitos duo. Circulum aridum, quem artiveris eximito, eo artitos circulum, quem inserere voles. Librum ad librum vorsum facito, artito usque adio, quo praeacueris. Idem alterum circulum, tertium, quartum facito, quod genera voles tot indito. Salicem Graecam amplius circum ligato, luto depsto stirpem oblinito digitos crassum tres. Insuper lingua bubula obtegito, si pluat, ne aqua in librum permanet. Eam linguam insuper librum alligato ne cadat. Postea stramentes circumdato alligatoque ne gelos noceat. Vitus in sitio una est per ver, altera est cum uva floret, ea optima est.
purorum ac malorum in sitio per ver et per solstitium dies quingenta et per vindemiam. Oleae et ficorum in sitio est per ver. Vitam sic inserito, praecidito quam insereres, eam mediam defindito per medullam. Eo circulos praeacutos artito, quos insereres medullam cum medulla componito. Altera in sitio est. Si vitus vitam continget, utriusque vitam teneram praeacuito, obliquo intersese medullam cum medulla libro conligato. Tertia in sitio est. Terebra vitam quam insereres pertundito, eo duos circulos vitigineos, quod genus esse voles, insectos obliquos artito ad medullam, facito iis medullam cum medulla coniungas, artitoque ea qua terebraveris alteram ex altera parte. Eos circulos facito sint longi pedes binos, eos interam dimitito replicatoque ad vitis caput, medias vitis vinclis interam defigito terraque operito, haec omnia luto depsto oblinito, alligatoque integitoque ad eundem modum tamquam oleas. Ficus et oleas altera modo, quod genus aut ficum aut oleam esse voles, inde librum scalpro eximito, alteram librum cum gemma de eo fico quod genus esse voles eximito, ad ponito in eam locum unde exi caveris in alteram genus facitoque uti conveniat. Librum longum facito digitos tres semidigitum, latum digitos tres, ad eundem modum oblinito integito uti caetera. Sulcos, si locus aquosus erit, alveatos esse oportet, latos summos pedes tres, altos pedes quatuor, infimum latum pedem unum et palmum. Eos lapide consternito, si lapis non erit, perticis saligneis viridibus controversus conlatis consternito. Si pertica non erit, sarmentis conligatis. Postea scrobes facito altos pedes tres semipedem, latos pedes quatuor, et facito de scrobe aqua in sulcum defluat. Ita oleas serito. Vitibus sulcos et propagines ne minus pedes duo semipedem quoque versus facito. Si voles vinia Quito crescat et olea quam severus semel in mense sulcos et circum capita olea guinea quot mensibus, usque donec trimae erunt, fodere oportet. Eodem modo caeteras arbores procurato. Olivetum diebus quindecem ante aequinoctium vernum incipito putare. Ex eo die dies quadraginta quinte recte putabus. Id hoc modo putato. Qua locus recte ferax erit, quae arida erunt, et siquid ventus interfregeret, ea omnia eximito. Qua locus ferax non erit, id plus concidito aratoque. Bene enodato stirpesque levis facito. Talius olea gineas, quas in scrobe saturus eris, tripedaneas decidito,
diligenterque tractato ne liber laboret cum dolabis aut secabis. Quas in seminario saturus eris, pedalis facito, eas sic inserito. Locus bipalio subactus siet, beneque terra tenera siet, beneque glittus siet. Cum taliam de mites, pede taliam opprimito. Si parum descendit, maleolo aut mateola adigito, cavetoque ne librum scindas cum adiges. Paulo prius locum ne feceris, quo talium de mitas. Si ita severis uti stet talia, melius vivet. Taliae ubi trimae sunt, tum denique maturae sunt, ubi liber sese vertet. Si in scrobibus aut in sulcis seres, ternas talias ponito, easque divaricato, supra terram ne plus quatuor digitos transversosque emineant, vel oculos serito. Seminarium ad hoc modum facito, locum quam optimum et apertissimum et stercorosissimum poteris, et quam similimum genus terrae ubi semina positurus eris, et uti ne nimis longe semina ex seminario ferantur, cum locum bipalio vertito, de lapidato, circumque saepito bene, et in ordine serito. In sesquipedem quoque vorsum taliam dimitito, opprimitoque pede. Si parum de primere poteris, maleo aut mateola adigito. Digitum super terram facito semina emineat fimo que bubulo summum taliam oblinito, signum que apud taliam ad ponito crebroque sarito, si voles cito semina crescant, ad eundem modum alia semina serito. Harundinem sic serito, ternos pedes oculos disponito. Vitiarium eodem modo facito seritoque, ubi vitus bima erit resicato, ubi trima erit eximito. Si pecus pascetur, ubi vitem serere voles, ter prius resicato quam ad arborem ponas. Ubi quinque nodos veteres habebit, tum ad arboreum ponito. Quotanis porinam serito, quotanis habebus quod eximas. Pomarium seminarium ad eundem modum atque oleagineum acito. Suum quidquid genus talearum serito. Semen cupressi ubi seres bipalio vertito, vere primo serito. Semen cupressi ubi seres bipalio vertito, vere primo serito. Porcas pedes quinos latas filio, eos stercus minutum adito, consarito glebasque conminuito. Porcam planam facito, Paulam concavam, tum semen serito crebrum tamquam linum, eo terram cribro incernito altam digitum transversum, eam terram tabula aut pedibus conplanato, furcas circum offigito, eo perticas intendito, eo sarmenta aut cratis ficarias imponito, quae frigus defendant et solem. Uti subtus homo ambulare posset facito, crebro roncato, simul herbae increpitent nasci ex imito, nam si herbam duram veles, cupressos simul e veles. Ad eundem modum semen pyrorum malorum serito tegitoque,
nuces pineas ad eundem modum nisi tamquam alium serito. Veniam veterem si in alium locum transferre voles, dum taxat brachium crassum licebit. Primum deputato, binas gemas ne amplius relinquito, ex radicibus bene ex fodito, usque radices persequito et caveto ne radices saucies. Ita uti fuerit, portito in scrobe aut in sulco aperitoque et bene occulcato. Eodem quae modo vineam statuato, alligato flexatoque, uti fuerit crebroque fodito. Prata primo vere stercorato luna silenti, quae in rigiva non erunt, ubi Favonius flare coeperit, cum prata defendes, depurgato herbasque malas omnes radicitus effodito. Ubi vineam deputaveras, acervum lignorum virgarumque facito. Ficos interputato, et in vinea ficos subradito alte, ne eas vitus scandat. Seminaria facito et vetera resarcito. Haec facito, antiquam vineam fodere incipias. Ubi daps profanata comestaque erit, verno arare incipito. Ea loca primum arato, quae sicissima erunt, et quae crassissima et aquosissima erunt, ea postremum arato, dum ne prius obdurescant. Propagatio pomorum aliorum arborum. Ab arbore abstera pulli qui nascentur, eos in terram deprimito extollitoque primorem partem, ubi radicem capiant, inde biennio post effodito seritoque. Ficum, oleam, malam, punicam, cotoniam, aliaque mala omnia, laurum, mortum, nuces, praevestinas, platanum, haec omnia a capite propagare eximique serique eodem modo oportet. Quae diligentius propagare voles, in aulas aut in qualos pertussos propagare oportet, et cum iis in scrobem deferre oportet. In arboribus, uti radices capiant, calicem pertundito, per fundum aut qualem ramum, cum radicem capere voles, traicito. Eum qualem aut calicem terra impleto, calcatoque bene, in arbore relinquito. Ubi ita fuerit, ramum sub qualo praecidito, qualum incidito ex ima parte, perpetuum, sive calix erit, conquassato. Cum eo qualo aut calice in scrobe ponito, eodem modo vitem facito, eodem anno post praecidito seritoque cum qualo. Hoc modo quod genus vis propagabis. Finum, ubi tempus erit, secato cavetoque ne sero seces, priusquam semen maturum siet, secato, et quod optimum finum erit, seorsum condito. Per ver cum arabunt antiquam occinum des, quod edant boves. Bubus pabulum hoc modo parari darique oportet. Ubi sementim putaveris, glandem parare legique oportet, et in aquam conici. Inde semimodios singulis bubus in dies dari oportet, et si non laborabunt, pascantur satius erit, aut modium vinaceorum, quos in dolium condidetis. Interdiu pascito noctu fini pondera viginti quinque uni bovi dato.
si finum non erit, frondem iligneam et hederaceam dato, pallias triticias et hordeaceas acus fabaginum, de vicia vel de lupino, item de cateris frugibus omnia condito. Cum stramenta condes, quae herbosissima erunt, in tecto condito et sale spargito, gende ea profano dato. Ubi verno dare coiperis, modium glandus aut vinaceorum dato, aut modium lupini, macerati et fini pondera quindecem. Ubi occinum tempestivum erit, dato primum. Manibus carpito, id renascetur, quod falcula securis non renascetur. Usque occinum dato, donec arescat. Ita temperato, postea viciam dato, postea panicum dato, secundum panicum frondem ulmeam dato. Si populneum habebus ad misceto, ut almeae satis sit. Ubi ulmeam non habebus, querneam et ficulneam dato. Nihil est quod magus expediat, quam boves bene curare. Boves nisi per hiemem, cum non arabunt, pasci non apportat. Nam viridi cum edunt, semper id expectant. Et fiscellas haberi apportat, ne herbam sectentur cum arabunt. Finis sectionis quartae, alta voce legatur a Malone. Sectio quinta, capita quinquaginta quinque ad octavo octaginta. Marci Porcii Catonis de Agricultura, haec est transcriptio vocis a societate libri voce facta. Omnia quae hic conservantur, bono publico usui sunt. Velut pluscias, velut societatem adjuves, utinam revisas locum interretialem, LibriVox.org. Alta voce legatur a Malone. Marci Porcii Catonis de Agricultura, sectio quinta, capita quinquaginta quinque ad octavo octaginta. Edidit Henricus Caelius. Ligna domino in tabulato condito, codiculos oleagineos, radices in acervo sub dio metas facito. Familiae cibaria, qui opus facient per hiemem tritici modios quatuor, per aestatem modios quatuor semimodio, vilicae, epistatae, opilioni modios tres, compeditis per hiemem panis pondo quatuor, ubi veniam fodere coiperent panis pondo quinque, usque adio dum ficos esse coiperent, gende ad pondero quatuor reddito. Vinum familiae. Ubi vindemia facta erit, loram bibant menses tres. Mense quarto hiemas in dies, id est in mense congios duo semid congium. Mense quinto, sexto, septimo, octavo in dies sextarios, id est in mense congios quinque. Nono, decimo, undecimo, duodecimo in dies hieminas ternas, id est in mense amphoram. Hoc amplius Saturnalibus et compitalibus in singulos homines congios. Summa vini in homines singulos inter annum quaternes octavo compeditis, uti quidquid operas facient, proportione addito.
eos non est nimium in annos singulos vine quaternes decem ebibere. Pulmentarium familiae. Oleae caducae quam plurimum condito. Postea oleas tempestivas, unde minimum olei fieri poterit, eas condito, parcito, uti quam diutissime durent, ubi oleae commessae erunt, halecem et acetum dato. Oleum dato in menses uniquique semipodem unum. Salus uniquique in anno modium satis est. Vestimenta familiae. Tunicam pondo tres et semipondo. Saga alternis annis, quotiens quique tunicam aut sagum dabis, prius veterem accipito, unde centones fiant. Sculponias bonas alternis annis dare apportet. Bubus cibaria annua in iuga singula lupini modius centum viginti aut glandis modius duo centum quinquagenta. Fini pondo septem centem unum, ocini fabae mille viginti, viciae mille triginta, praeteria granatui videto uti satis viciae seras. Pabulum cum seres multas sationes facito. Quid est agram bene colore? Bene arare. Quid secundum? Arare. Quid tertium? Stercorare. Qui oletum saepissime et altissime miscebit, is tenuissimos radices exarabit. Si male arabit, radices susum abibunt, crassiores fiant, et in radices vires oleae abibunt. Agrum frumentarium cum ares, bene et tempestivo ares, sulco vario ne ares. Caetera cultura est multum serere et diligenter eximere semina, et per tempus radices quam plurimas cum terra fere. Ubi radices bene operueris, calcare bene ne aqua nociat. Siquis quaeret, quid tempus oleae serendae siet, agro sico per sementim, agro laeto per ver. Quod jugera boverum mulorum asinorum habebis, totidem plustra esse oportet. Funem torculum esse oportet extentem pedes quinquaginta quinque, funum lorium in plustrum pedes quadraginta, lora retinacula longa pedes viginti sex, subjugia in plustrum pedes octodecim, funiculum pedes quinquedecim, in aratrum subigus lora pedes sedecim, funiculum pedes octo. Olea ubi matura erit, quam primum cogia portet, quam minimum in terra et in tabulato esse portet. In terra et in tabulato putescit. Leguli volunt, uti olea caduca, quam plurima sit, qua plus legatur. Factores uti in tabulato diusit, ut fracida sit, quo facilis efficiant. Nolito credere oleum in tabulato posse crescere, quam citissime conficies, tam maxime expediet, et totidem modiis collecta plus olei efficiet et melius. Olea quae diu fuerit in terra aut in tabulato, inde olei minus fiat et deterius. Oleum, si poteris, bis in die depleto. Nam oleum quam diutissime in amurca et in fracibus erit, tam deterrimum erit. Oleum viride sic facito. Oleum quam primum ex terra tolito.
si inquinata erit lavito, a foliis et stercore purgato. Postridie aut post diem tertium, cum lecta erit facito. Olea ubi nigra erit stringito, quam acerbissima olea oleum facies, tam oleum optimum erit. Domino de matura olea oleum fieri maxime expediet. Si glicidia erunt, cum oleum coges, triduum atque quadriduum post oleum facito. Eam oleam, si voles, sale spargito, quam calidissimum torcularium et cellam habeto. Custodis et capulatoris officia. Servet diligenter cellam et torcularium, caveat quam minimum in torcularium et in cellam introeatur, quam mundissime purissimeque fiat, vaso aenio neque nucleis ad oleum ne utatur, nam si utetur oleum male sapiet. Cortinam plumbeam in lacum ponito, quo oleum fluat, ubi factores vectibus prement, continuo capulator conca oleum quam diligentissime poterit tolat ne cesset. Amorcam caveat ne tolat, oleam in labrum primum indito, inde in alterum dolium indito. De iis labris fraces amorcamque semper subtrahito, cum oleum sustuleris de cortina, amorcam de orito. Item custodis officia, qui in torculario erunt vasa pura habeant currentque uti olea bene perficiatur beneque sicetur. Ligna in torculario ne caedant, oleum frequenter capiant, factoribus det in factus olei sextarios et in lucernam quod opus siet, fraces quotidie reiciat, amorcam conmutet, usque adio donec in lacum qui in cella est postremum pervenerit, fiscinas spongia effingat, quotidie oleo locum commutet, donec in dolium pervenerit. In torculario et in cella caveat diligenter nequid olei subripiatur. Ubi vindemia et oleitas facta erit, prela extolito. Funes, torculos, melipontos, subductarios, in carnario aut in prelo suspendito. Orbes, fibulas, vectes, succulas, fiscinas, corbulas, quala, scalas, patibula, omnia quis usus erit in suo quidque loco reponeto. Dolia olearia nova sic imbuito, amorca in pleto dies septem, facito ut amorcam quotidie suppleas. Postea amorcam eximito et ar facito, ubi arebit cumim pridie in aquam infundito, eam postridie diluito, postea dolium calfacito, minus quam si picare velis, tepiat satis est, lenibus lignis facito calescat. Ubi temperate tepebit, tum cumin indito, postea linito, si recte leveris in dolium quinquagenarium cumim pondo quatuor satis erit, bubus medicamentum. Si morbum metues sanus dato salis micas tres, folia laurea tres, porti fibros tres, ulpici spicas tres, alii spicas tres, turris grana tria, herbae sabinae plantas tres, rutae folia tria, vitus albae caules tria, fabulos albos tria, carbones vivos tria, vini semiponda tria,
haec omnia sublimiter legi terri darique oportet. Iunus siet qui dabit, per triduum de ea potione uni quique bovi dato. Ita dividito, cum ter uni quique dederus, omnem absumos. Bosque ipsus et qui dabit facito ut uterque sublimiter stent, vaso ligneo dato. Bos si agrotare coiperit, dato continuo ei unum ovum gallinaceum crudum, integrum facito devoret, postridie caput ulpici conterito cum hemina vini facito quae ebibat. Sublimiter terrat et vaso ligneo det, bosque ipsus et qui dabet sublimiter stet, ieuno bovi dato. Boves ne pedes subterrant, priusquam in viam quoque ages, pice liquida coronoa infima unguito. Ubi uvae variae coiperant fieri, bubus medicamentum dato quot annis, uti valeant. Pelem anguinam ubi videris tolito et condito, ne quaras cum opus siet. Eam pelem et far et salem et serpulum, haec omnia una conterito cum vino, dato bubus bibant omnibus. Per aestatem boves aquam bonum et liquidam bibant semper curato, ut valeant refert. Panem depsticium sic facito, manus mortariumque bene lavato, farinam in mortarium indito, aquae palatim adito, subigitoque pulchre, ubi bene subegeris de fingito coquitoque sub testu. Libum hoc modo facito, casei pondo duo bene disterat in mortario, ubi bene distriverit farinae siligineae libram aut si voles tenerius esse, se libram semilaginis eodem indito per miscetoque cum caseo bene, ovum unum arito et una per misceto bene, ubi panem facito folia subdito in foco caldo sub testo coquito lenater. Placentam sic facito, farinae siligineae libras duo, unde solum facias in tracta farinae libras quatuor et alicae primae libras duo, alicam in aquam infundito, ubi bene mollus erit in mortarium purum indito, cicatoque bene, deinde manibus depsito, ubi bene subactum erit, farinae libras quatuor palatim adito, id utrumque tracta facito, in qualo ubi arescant componito, ubi arebunt componito puriter, cum facies in singula tracta ubi depsuaris pano oleo uncto tangito et circum tergito unguitoque ubi tracta erunt. Focum ubi coquas cal facito bene et testum, postea farinae libras duo conspargito condepsitoque, inde facito solum tenue. Casei ovili pondera tredecim ne accidium et bene recens in aquam indito, ibi macerato, aquam termutato. Inde eximito cicatoque bene palatim manibus, sicum bene in mortarium imponito, ubi omnes casium bene sicaveris, in mortarium purum manibus condepsito, comminitoque quam maxime. Deinde cribrum farinarium purum sumito,
caesumque per cribrum facito transiat in mortarium. Postea indito melis boni pondera quatuor semipondum, id una bene commisceto cum Cassio. Postea in tabula pura, quae patiat pondo unum, ibi Baltium ponito, folia laurea unctus seponito, placentam fingito. Tracta singula in totum solum primum ponito, diende de mortario tracta linito, tracta adito singulatim, item linito usque adio donec omne Cassium cum mele abusus eris. In summum tracta singula indito, postea solum contrahito, ornatoque focum de ve primo temperatoque tunc placentem imponito, testo caldo operito, pruna insuper et circum operito. Videto et bene et otiose percoquos, aperito dum inspicias bis aut ter. Ubi cocta erit, eximito et mele unguito, haec erit placenta semodialis. Spiram sic facito, quanta moles pro ratione, ita uti placenta fit, eadem omnia facito, nisi alio modo fingito. In solo tracta cum mele oblinito bene, inde tamquam restim tractes facito, ita imponito in solo, simplicibus completo bene arte. Cetera omnia quasi placentem facias facito cogitoque. Scriblitam sic facito, in Baltio tractis Cassio ad eundem modum facito, uti placentam, sine mele. Globo sic facito, Cassium cum alica ad eundem modum misceto, inde quantos voles facere facito, in aenum caldum unguen indito, singulos aut binos cocito, vorsatoque crebro duabus rudibus, coctos eximito, eos mele unguito, papaver infriato, ita ponito. Encitum ad eundem modum facito, uti globos, nisi calicem pertussum cavum habeat, ita in unguen caldum fundito, honestum quasi spiram facito, idque duabus rudibus vorsato praestatoque. Item unguito coloratoque caldum ne nimium, id cum mele aut cum mulso ad ponito. Erneum sic facito tamquam placentam, eadem omnia indito quae in placentam, id per misceto in alveo, id indito in irneam fictilem, eam dimitito in aulam aeniam atque caldae plenam, ita coquito ad ignem, ubi coctum erit, irneam confringito, ita ponito. Spiratam sic facito, ita uti spiram nisse sic fingito, de tractis Cassio mele spiras pugnum altas facito, eas in solo componito densas, eodem modo componito atque spiram itemque coquito. Votum pro bubus uti valeant sic facito. Marto Silvano in Silva inter dius in capita singula boum votum facito, Farus quinquaginta tres et lardi pondo quatuor semipondo, et pulpae pondo quatuor semipondo, vini semipondo tres, id in unum vas licito coicere, et vinum item in unum vas licito coicere. Eam rem divinam vel servus vel liber licebit faciat, ubi res divina facta erit, statum ibidem consumito. Mulier ad eam rem divinam ne adsit, nevi videat quomodo fiat. Hoc votum in annos singulos si voles licebit vovere. Servilum hoc modo facito,
Farinae celebrum cassei pondo duo semipondo una conmisceto quasi libum mellus pondo et ovum unum catinum fictile oleo unguito ubi omnia bene conmiscueris in catinum indito catinum testo operito videto ut bene percoquas medium ubi altissimum est ubi coctum erit catinum ex imito melle unguito papaver infriato sub testum subde palisper postea ex imito ita pone cum catillo et lingulis pultem punicam sic coquito librum alicae in aquam indito facito uti bene mareat id infundito in alveum purum eo arito cassei recentis pondo tres mellus pondo semi ovum unum omnia una permisceto bene ita incipito in aulam novum granium triticeam sic facito se librum tritici puri in mortarium purum indat lavat bene corticemque deterat bene eluatque bene postea in aulam indat et aquam puram coquatque ubi coctum erit lacte adat palatim usque adio donec cremor crassus erit factus amulum sic facito siliginem purgato bene postea in alveum indat eo adat aquam bis in die decimo aquam exsicato ex urgeto bene in alveo puro misceto bene facito tamquam faix fiat id in linteum novum indito exprimito cremorem in patinam novum aut in mortarium id omne ita facito et refricato de nuo eam patinam in sole ponito arescat ubi arebit in aulam novum indito inde facito cum lacte coquat salim candidum sic facito amphoram de fracto colo puram in pleto aquae purae in sole ponito ibi fiscilam cum sole populari suspendito et quassato suppletoque identidem id aliquotiens in die quotidie facito usque adio donec sal de siveret tabescere biduum id signi erit menam aridam vel ovum dimittito si natabit ea muries erit vel carnem vel cassios vel salsamenta quocondas eam moriam in labella vel in patinas in sole ponito usque adio in sole habeto donec concreverit inde flos salis fiat ubi nubilabitur et noctu subtecto ponito quotidie cum sol erit in sole ponito finis sectionis quintae alta voce legatur a Malone sectio sexta capita octoginta novem ad centum viginti octo Marci Porcii Catonus de Agricultura haec est transcriptio vocis a societate libri voce facta omnia quae hic conservantur bono publico usui sunt vel ut pluscias vel ut societatem adjuves uti nam revisas locum interretialem librivox.org alta voce legatur a Malone Marci Porcii Catonus de Agricultura sectio sexta capita
octoginta novem ad centum viginti octo. Edited Henricus Caelius. Gallinas et anseres sic farcito. Gallinas teneras, quae primum parient, concludat. Pauline vel farina hordeacea consparsa turundas faciat, eas in aquam intinguat, in os indat, paulatem cotidie adat. Ex gula considerat quod satis sit, bis in die faciat et meridie bibere dato. Ne plus aqua sita siet horam unam. Eodem modo anserem alito, nisi prius dato bibere et bis in die bis escam. Palumbum recentem sic farcito. Ubi prensus erit, ei fabam coctam tostam primum dato, ex ore in eis os inflato, item aquam. Hoc dies septem facito, postea fabam fresam puram et far puram farcito, et fabae tertia pars ut inferuescat, tum far incipiat, puriter facito et coquito bene. Id ubi excluserit, deposito bene, oleo manum unguito, primum pusilum postea magus depset, oleo tangito depsitoque, dum poteret facere turundas, ex aquadato escam temperato. Auream sic facito, locum ubi facies confodito, postea amurca conspargito bene sinitoque conbibat, postea comenuito glebas bene, deinde coaequato et paviculis verberato, postea de nuo amurca conspargito sinitoque arescat. Si ita feceris, neque formicae nocebunt, neque herbae nascentur. Frumento ne nociat, corculio ne mures tangant. Lutum de amurca facito, palearum paulum adito, sinito macarescant bene, et subigito bene. Eo granarium totum oblinito crasso luto, postea conspargito amurca omne quod lutaveris. Ubi aruerit, eo frumentum refrigeratum condito, curculio non nocebit. Olea si fructum non feret, ablaqueato, postea stramenta circumponito, postea amorcum cum aqua commisceto, aequas partes, gende ad oleam circumfundito, ad arborem maximum urnum commixti satest, ad minores arbores proratione indito, et idem hoc si facies ad arbores feraces, eae quoque meliores fiant, ad eas stramenta ne adideris. Fici uti grossos teneant, facito omnia quomodo oleae, et hoc amplius, cum ver ad petet, terram ad agerato bene, si ita fecurus, et grossi non cadent, et fici scabrae non fiant, et multo feraciores erunt. Convolvolus in vinia ne siet, amorcum condito, puram bene facito, in vas aenium indito congios duo, postea igni leni coquito. Rudicula agitato credibro usque adio dum fiat tam crassum quam mel. Postea sumito bituminus tertiarium et sulpurus quartarium, conterito in mortario seorsum utrumque. Postea infriato quam minutissime in amorcum caldam et simul rudicula misceto, et de nuo
coquito sub dio caelo. Nam si in tecto coquos cum bitumen et sulphur aditum est excandescet. Ubi erit tam crassum quam viscum sinito fregescat. Hoc vitam circum caput et sub brachia unguito, convolvolus non nascetur. Oves ne scabrae fiant, amorcam condito, puram bene facito, aquam in qua lupinus deferverit et faecem de vino bono, inter se omnia commiscito pariter. Postea cum de tonderis unguito totas, sinito biduum aut triduum consudent, gende lavito in mari. Si aquam marinam non habebus, facito aquam salsam, ea lavito. Si haec sic feceris, neque scabrae fiant, ei lanae plus et meliorum habebunt, et ricini non erunt molesti. Eodem in omnes quadrupedes utito si scabrae erunt. Amorca decocta axem unguito, et lora, et calciamenta, et coria, omnia meliora facies. Vestimenta ne tiniae tangant, amorcam decoquito ad dimidium, ea unguito fundum arcae, et extrinsecus et pedes et angulos. Ubi ea ad arvuerit, vestimenta condito. Si ita feceris, tiniae non nocebunt, et item lignium suppelectilem omnem si ungues non putescit, et cum ea terceris splendidor fiat. Item aenia omnia unguito, sed prius extergeto bene. Postea cum uncseris, cum uti voles extergeto, splendidior erit, et aerugo non erit molesta. Fici aridae si voles uti integrae sint, in vas fictili condito, id amorca decocta unguito. Oleum, si in metretam novam inditurus eris, amorca, iti uti est cruda, prius conluito, agitatoque diu ut bene conbibat. Id si feceris, metreta oleum non bibet, et oleum melius faciet, et ipsa metreta firmior erit. Virgas murtias si voles cum baci servare, et item aliut genus quod vis, et si ramulos ficulneos voles cum foliis, inter se alligato, fasciculos facito, eos in amorcam demittito, suprastet amorca facito. Sed ea quae de mi surus eris, sumito paulo acerbiora, vas quo condideris oblinito plane. Si bovem aut aliam quam vis quadrupedem serpens morderit, melanthi acetabulum, quod medici vocant Smyrnaeum, conterito in vini veteris hemina. Id per nares indito, et id ipsum morsum stercus suilum ad ponito, et idem hoc, si usus venerit, homini facito. Boves uti valiant, et curate bene sciant, et qui fastidiant cibum, ubi magis cupide ad petant, pabulum quod dabus amurca spargito. Primo palulum, dum consuescant, postea magus, et dato rarenter bibere conmixtam cum aqua aequabiliter. Quarto quinto quoque die hoc sic facies. Ita boves et corpore curatiores erunt, et morbus aberit. Vinum familiae per hiemem qui utatur. Musti quaternes decem in dolium indito,
Aceti acris quaternes duo eodem infundito, sapi quaternes duo aquae dulcis quaternes quinquaginta. Haec rude misceto ter in dies quinque continuos, eo arit o aquae marinae veteris sextarios sexaginta quatuor, et operculum in dolium imponito, et oblinito post dies decem. Hoc vinum durabit tibi, usque ad solstitium. Si quid superfuerit post solstitium, acetum acerimum et pulcherrimum erit. Qui ager longea mari ab erit, ibi vinum Graecum sic facito. Musti quaternes viginti in Aenium aut plumbeum infundito, ignem subdito. Ubi bulabit vinum, ignem subducito. Ubi id vinum refrixerit, in dolium quadragenarium infundito, seorsum in vas aquae dulcis quaternem unum infundito, salus modiam unam, sinito muriam fieri. Ubi muria facta erit, eodem in dolium infundito, scoinum et calamum in pila contundito, quod siet sextarium unum, eodem in dolium infundito, ut odoratum siet. Post dies triginta dolium oblinito, ad ver diffundito in amphoras, biennium in sole sinito positum esse, deinde in tectum conferto, hoc vinum deterius non erit quam caum. Aquae marinae quaternem unum ex alto sumito, quo aqua dulcis non accedit. Sesquilibram salus frigito, eodem indito et rude misceto usque adio, donec ovum gallinaceum coctum natabit. De sinito miscere, eodem vini veteris vel aminii vel miscelii albi congios duo infundito, misceto probe. Postea in vas piccatum confundito, et oblinito. Si quis plus voles aquae marinae concinare, pro portione ea omnia facito. Quo labra doliorum circum linas, ut bene odorata sint, et ne quid viti in vinum accedat, sapi congios sex quam optimae infundito in Aenium, aut in Plumbium, et iris aridae contusae heminam et certam companicam pondo quinque bene odoratam, una cum iri contundas quam minutissime, per cribrum cernas et una cum sapa coquas sarmentis et leni flamma. Conmoveto, videto ne aduras, usque coquito dum dimidium ex coquas. Ubi refrixerit, confundito in vas piccatum bene odoratum, et oblinito et utito in labra doliorum. Vinum si voles experiri duraturum sit necne, polentam grandem dimidium accetabili in caliculum novum indito, et vini sextarium de eo vino quod voles experiri, eodem infundito, et exponito in carbones. Facito bis aut ter inferveat, tum id percolato polentam abicito, vinum ponito sub dio, postridie mane gustato. Si id sapiet, quod in dolio est, scito duraturum, si sub acidum erit, non durabit. Vinum asperam quod erit, lene et suave si voles facere, sic facito. De ervo farinam facito libras quatuor, et vini quietos quatuor conspargito sapa. Postea facito laterculos,
Seneto conbibant noctem et diem. Postea conmisceto cum eo vino in dolio, et oblinito post dies sexaginta. Id vinum erat lene, et suave, et bono colore, et bene odoratum. Odorum deteriorem demere vino. Testam de tegula crassam puram calfaceto in igni bene. Ubi calebit, eam piccato, testicula alligato, testam demitito in dolium infimum leniter, sinito biduum oblitum dolium. Si demptus erit odor deterior, id optime. Si non, saepius faceto, usque dum odorem malum dempseres. Si voles scire in vinum aqua addita sit necte, vasculum faceto de materia hederacea. Vinum id, quod putabus aquam habere, eo dimitito. Si habebit aquam, vinum effluit, aqua manebit. Nam non continent vinum vas hederaceum. Vinum coum, si voles facere, aquam ex alto marinam sumito mari tranquillo, cum ventus non erit. Dies septemgesima ante vindemium, quo aqua dulcis non perveniet. Ubi hauseris de mari, in dolium infundito. Nolito implere, quadrantalibus quinque minus sit quam plenum. Operculum imponito, relinquito qua interspiret. Ubi dies striginta praeterierant, transfundito in alterum dolium puriter et leniter, relinquito in imo quod desederit. Post dies viginti in alterum dolium item transfundito. Ita relinquito usque ad vindemium. Unde vinum quum facere voles, uvas relinquito in vinia. Sinito bene cocantur, et ubi pluerit et sicaverit, tum deligito et ponito in sole biduum aut triduum sub dio, si pluviae non erunt. Si pluvia erit, in tecto in cratibus componito, et si qua acina corrupta erunt, depurgato. Tum sumito aquam marinum in dolium quinquagenarium infundito aquae marinae quaternes decem, tum acina de uvis miscelis de carpito de scopione in idem dolium, usque dum impleveris, manu comprimito acina, ut combibant aquam marinam. Ubi impleveris dolium, operculo operito, relinquito qua interspiret. Ubi triduum praeterierit, eximito de dolio et calcato in torculario, et id vinum condito in dolia lauta et pura et sicca. Ut odoratum bene siet, sic faceto. Sumito testam piccatam, eo prunam lenem indito, suffito certa et scoino et palma, quam habet unguentarii, ponito in dolio et operito, ne odor exeat, ante quam vinum indas. Hoc faceto pridie quam vinum infundere voles, de lacu quam primum vinum in dolia indito, sinito dies decem quinque operta, ante quam oblinas, relinquito qua interspiret vinum. Postea oblinito. Post dies quadraginta diffundito in amphoras, et addito in singulas amphoras sapae sextarium unum. Amphoras nolito implere nimium, ansarum infirmarum fini, et amphoras in sole ponito, ubi herba non siet, et amphoras operito, ne aqua cedat, et ne plus quadriennium in sole siveris. Post quadriennium in culium componito et in stipato.
Vinum si voles concinare, ut album bonum faciat, secundum Vindemium, ubi vites ablaqueantur, quantum putabus ei rei satis esse vini, tot vites ablaqueato et signato. Eadam radices circumsecato et purgato, veratri atri radices contundito in pila, eas radices dato circum vitam et stercus vetus et cinerem veterem et duas partes terrae circum dato radices vitis. Terram insuper inicito, hoc vinum seorsum legato. Si voles servare in vetustatem ad album movendam, servato, ne conmisceas cum Cicero vino. De eo vino quiatam sumito et misceto aqua et bibito ante cenam, sine periculo album movebit. In vinum mustum veratri atri manipulum coicito in amphoram, ubi satis efferverit, de vino manipulum eicito, id vinum servato ad album movendum. Vinum ad album movendum concinare. Vites cum ablaqueabuntur, signato rubrica, ne admiscias cum Cicero vino. Tris fasciculos veratri atri circum ponito, circum radices, et terram insuper inicito. Per Vindemiam de iis vitibus quod delegatis, seorsum servato, quiatum in Cateram potionem indito, album movebit, et postridie perpurgabit sine periculo. Lentim quomodo servari oporteat, lasipercium a Cato diluito, per misceto lentim a Cato lasipicato et ponito in sole, postea lentim oleo perfricato sinito arrescat, ita integra servabitur recte. Oleae albae quomodo condiantur, antequam nigrae fiant, contundantur et in aquam deiciantur. Crebro aquam mutet, deinde, ubi satis maceratae erunt, exprimat et in acetum coiciat et oleum adat, salus celebram in modium olearum, feniculum et lentiscum seorsum condat in acetum. Si una admiscere voles, cito utito, in oraculam calcato, manibus sicis cum uti voles sumito. Oleam albam, quam secundum Vindemium uti voles, sic condito. Musti tantundem adito, quantum aceti, cetera item condito ita, uti supra scriptum est. Epiterum album nigrum variumque sic facito, ex oleis albis nigris variisque nucleos eicito. Sic condito, concidito ipsas, adito oleum, acetum, coriandrum, cuminum, feniculum, rutam, mentam, in orculam condito, oleum supraseat, ita utito. Mustum si voles totum anum habere, in amphoram mustum indito, et corticem oppicato, demitito in piscinam, post die striginta eximito, totum anum mustum erit. Mustaceos sic facito, farinae siligineae modium unum musto conspargato, anesum, cuminum, ad ipsis pondo duo, caesi libram, et de virga lauri deradito, eodum adito, et ubi definxeris lauri folia subtus adito cum coques. Vinum concinare, si lotium difficilius transibit, cap reidam vel unipirum contundito in pila,
libram indito in duobus congiis vini veteris, in vase aeneo vel in plumbio deferve facito, ubi refrixerit in lagonam indito, id mane iejunus summito quiatum proderit. Vinum ad ischiacos sic facito, de unipiro materiem semipedem crassam concidito minutim, eam inferve facito cum congio vini veteris, ubi refrixerit in lagonam confundito et postea id utito vini quiatum mane iejunus proderit. Canes interdiu clausos esse oportet, ut noctu acriores et vigilantiores sint. Vinum morteum sic facito, mortam nigram ar facito in umbra, ubi iam passa erit servato ad vindemiam, in ornam musti contundito mortae semodium, id oblinito, ubi desiverit fervere mustum, mortam eximito. Id est ad album crudum, et ad lateris dolorem, et ad coeliacum. Ad tormina, et si albus non consistet, et si taniae et lubrici molesti erunt. Triginta mala punica acerba sumito, contundito, indito in urceum, et vini nigri austeri congios tres, vas oblinito, post dies triginta aperito et utito, iejunus heminam bibito. Ad dyspepsiam et stranguriam mederi, malum punicum ubi florebit conligito, tris minas in amphoram infundito, vini quaternum unum veteris adito, et feniculi radicem puram contusam minam, oblinito amphoram et post dies triginta aperito et utito, ubi voles cibum concoquere et lotium facere, hinc bibito quantum voles sine periculo. Idem vinum taenias perpurgat et lubricos si sic concines, incenatum iubito esse, postridie turus drachmam unum conterito et mel coctum drachmam unam et vini sextarium origaniti, dato iejuno, et puero pro aetate tribolum et vini heminam, supra pilam inscendat et saliat decies et deambulat. Finis sectionis sextae. Alta voce legatur a Malone. This is a production brought to you by Darkly Origins, Irreflickering, at t3tinnovations.com. Sectio septima, capita centum viginti novem ad centum quadraginta quinque, Marcii Porcii Catonis de Agricultura liber, haec est transcriptio vocis a societate libri voce facta, omnia quae hic conservantur bono publico usui sunt. Velut plus scias, velut societatem adiuves, ut inam revisas locum interretialem librivox.org. Alta voce legatur a Malone. Marci Porcii Catonis de Agricultura, sectio septima, capita centum viginti novem ad centum quadraginta quinque. Edit Henricus Caelius. Habitationem delutare. Terram quam maxime cretosam vel rubricosam eo amorcam infundito, palias indito, sinito quadriduum frecescat.
ubi bene fracuerit rutro concidito, ubi concideris delutato. Ita neque aspergo nocebit, neque mures cava faciant, neque herba nascetur, neque lutamenta scindense. Aliam, ubi frumentum terratur sic facito, confodiatur minute terra, amorca bene conspargatur, et conbibat quam plurimum. Comminuito terram, et cilindro aut pavicula coaequato. Ubi coaequata erit, neque formicae molesta erunt, et compluerit lutum non erit. Codiculos oleagineos et cetera ligna amurca cruda per spargito et in sole ponito. Per bibant bene. Ita neque fumosa erunt et ardebunt bene. Pyro florente dapem pro bubus facito. Postea verno arare incipito. Ea loca primum arato quae rudecta harenosaque erunt. Postea, ubi quaeque gravissima et aquosissima erunt, ita postremo arato. Dapem hoc modo fieri oportet, Iovi dapali culignam vini quantum vis polluceto. Eo die feriae bubus et bubulcis et qui dapem faciant. Cum pollucere oportebit, sic facies. Jupiter dapalis, quod tibi fieri oportet in domo familia mea culignam vini dapi, eis rei ergo macte hac illace dape pollicenda esto. Manus interluito, postea vinum sumito. Jupiter dapalis, macte istaque dape pollucenda esto, macte vino inferio esta. Vestae si voles dato. Daps Iovi assaria pecunia ordino vini. Iovi caste profanato sua contagione. Postea dape facta serito milium panicum alium lentum. Propagatio pomorum ceterarumque arborum. Arboribus ab terra pulli qui nati erunt, eos in terram deprimito, extolito, uti radicem capere possent. Inde, ubi tempus erit, effodito seritoque recte. Ficum, oleam, malum punicum, mala strutea, cotones aliaque mala omnia, laurum cypriam, delphicam, prunum, mortem conjugulum et mortem album et nigrum, nuces abellanas, praenestinas, platanum, haec omnia genera a capitibus propagare eximique ad hunc modum opertebit. Quae diligentius seri voles, in calicibus seri oportet. In arboribus radices uti capiant, calicem pertussam sumito tibi aut quasilum, per eum ramulum transerito, eum quasilum terra impleto calcatoque, in arbore relinquito. Ubi bimum erit, ramum tenerum infra praecidito, cum quasilo serito. Eo modo, quod vis genus arborum facere poteris, uti radices bene habeant. Item vitem in quas illum propagato terraque bene operito, anno post praecidito cum qualo serito. Priusquam messem facies, porcam praecidaniam hoc modo fieri oportet. Cateri porca praecidania, porco femina, priusquam hasce fruges condas, far, triticum, hordeum, fabam, semen rapicium. Ture vino Iano Iovi Iunoni praefato,
prius quam porcum feminam immolabus. Janos struem homo veto sic, Ione pater, te hac strue commovenda, bonas preces precor, uti sies volens propitius mihi liberisque meis, domo familiaeque meae. Fertum Iovi homo veto et mactato sic, Jupiter, te hoc ferto obmovendo bonas preces precor, uti sies volens propitius mihi liberisque meis, domo familiaeque meae mactus hoc ferto. Postea Iano vinum dato sic, Iane pater, uti te strue homovenda bonas preces, bene precatus sum, eiustum rei ergo macte vino inferio esto. Postea Iovi sic, Jupiter macte isto ferto esto, macte vino inferio esto. Postea porcam praecidaniam immolato, ubi extra prosecta erunt, Janos struem homo veto, mactatoque item, uti prius obmoveris. Iovi fertum homo veto, mactatoque item, uti prius feceris. Item Iano votum dato, et Iovi vinum dato, item uti prius datum obstruum, obmovendum, et fertum libandum. Postea cereri exta et vinum dato. Romae tunicas, togas, saga, centones, sculponeas, calibus et minturnis cuculiones, ferramenta, falces, palas, ligones, secures, ornamenta, murices, catellas, venafro, palas, suessae et in lucanis, plustra, treblae albae, Romae dolia, labra, tegulae ex venafro, aratra in terram validam Romanica bona erunt, in terram pullam campanica. Juga Romanica optima erunt, vomeris indutilis optimus erat. Trapeti Pompeis nolae ad rufri Maceriam, claves crostra Romae, hamae urnae oleariae, urcei aquarii, urnae vinariae, alia vasa aena, capuae, nolae, fiscinae campanicae, eame utilis erunt. Funes subductarios spartum omne capuae, fiscinas Romanicas suessae, casino optimae erunt Romae. Funem torculum siquis faciat, Cassini Lucius Tunius, Venafri Gaius Menius, Luci Filius. Eo indere oportet coria bene octo nostratia, recentia quae depsta et sient, quam minimum salus habeant, ea depsere et unguene prius oportet tum sicare. Funem exordiri oportet longum pedes septemginta duo, toros tres habeat. Lora in toros singulos octo lata digitos duo. Cum tortus erit longus pedes quartaginta nona, in commissura abibit pedes tres. Relatio erit pedes quadraginta sex, ubi extentus erit accedent pedes quinque, longus erit pedes quinquaginta unum. Funum torculum extentum longum esse oportet pedes quinquaginta quinque, maximis vasis, minoribus pedes quinquaginta unum. Funum lorium in plustrum justum pedes sexaginta, semifunium pedes quadraginta quinque, lora retinacula in plustrum pedes triginta sex, ad aratrum pedes viginti sex, lora praeductoria pedes viginti septem et semipedem. Subjugia in plustrum lora pedes nonum et decem,
funiculum pedes decem et quintum, in aratrum subjugia lora pedes duodecem, funiculum pedes octo. Trapetos latos maximos pedes octo semipedem, orbis altos pedes tres semipedem, orbis medios ex lapicidinis cum eximet crassos pedem et plumum, inter miliarium et labrum pedes duo et digitos duo, labra crassa digitum, secundarium trapetum latum pedes quatuor et palmum, inter miliarium et labrum pes unus digitus unus, labra crassa digitos quinque, orbis altos pedes tres et digitos quinque, crassos pedem unum et digitos tres, foramen in orbis semipedem quo versum facito, tertium trapetum latum pedes quatuor, inter miliarium et labrum pedem unum, labrum digitos quinque, orbis altos pedes tria et digitos tres, crassos pedem unum et digitos duo, trapetum ubi arvectum erit, ubi statues, ibi commodato concinatoque. Politionem quo pacto dari porteat, in agro cassinate et venafro, in loco bono parti octava corbi dividat, satis bono septima, tertio loco sexta. Si granum modio dividat, parti quinta, in venafro ager optimus nona parti corbi dividat. Si communiter pisunt, qua ex parte politori pars est, eam partem in pistrinum politor, hordeum quinta modio, fabam quinta modio dividat. Vineam curandam partiario, bene currit fundum, arbustum, agram frumentarium, partiario finum et pabulum quod bubus satis siet, qui illic sient, caetera omnia pro indiviso. Boves feriis coniungere licet, haec licet facere, arvebant ligna fabalia frumentum, quod non daturus erit. Mulis equis asidis feriae noli, nisi si in familia sunt. Lucum conlucare Romano more sic oportat. Porco piaculo facito, sic verba concipito. Si Deus, si Dea est, quoium illud sacrum est, uti tibi ius est porco piaculo facere, iliusque sacri coercendi ergo, harumque rerum ergo, sive ego sive quis iusu meo feceret, uti id recte factum siet, eius rei ergo te hoc porco piaculo immolando bonas preces precor, uti sies volens propitius mihi domo familiaeque meae liberisque meis. Harumque rerum ergo macte hoc porco piaculo immolando esto. Si fodere velis altero piaculo eodem modo facito, hoc amplius dicito, operas faciundi causa, dum opus quotidie per partes facito, si inter miseris aut feriae publicae aut familiares intercesserint, altero piaculo facito. Agrum lustrare sic oportet, impera suo vit Aurilia circumagi, cum divis volentibus quodque bene eveniat, mando tibi, mani, uti illace suo vit Aurilia fundum agrum terramque meam, quota ex parte sive circumagi, sive circumferenda censias, uti cures lustrare. Ianum iovemque vino praefamino, sic dicito, Mars pater, te precor,
quaesoque, uti sies volens propitius mihi domo familiaeque nostrae, coius rei ergo agram terram fundumque meum suo vit Aurelia circumagi iusi, uti tu morbos visos in visosque viduertatem vastitudinemque calamitates intemperiasque prohibessis defendas averunquesque. Uti tu fruges, frumenta, vineta, virgultaque grandire beneque evenire sires. Pastores, pecuarque salva servasis, duisque bonam salutem valetudinem,que mihi domo familiaeque nostrae. Harumque rerum ergo fundi terrae agrique mei lustrandi lustrique faciendi ergo sicuti dixi macte hisce suo vit Aurilibus lactentibus immolandis esto. Mars pater, eiustem rei ergo macte hisce suo vit Aurilibus lactentibus esto. Item esto item cultro faceto, struem et fertum uti adsiet inde admoveto. Ubi porcum immolabis agnum vitulumque sic oportet, eiusque rei ergo macte suo vit Aurilibus immolandis esto. Nominare vetat Martem neque agnum vitulumque, si minus in omnis litabit, sic verba concipito. Mars pater, si quid tibi in illisque suo vit Aurilibus lactentibus neque satisfactum est, te hisce suo vit Aurilibus piaculo. Si uno duo busque dubitavit, sic verba concipito. Mars pater, quod tibi illuc porco neque satisfactum est, te hoc porco piaculo. Willici officia quae sunt, quae Dominus praeceperit, ea omnia, quae in fundo fieri oportet, quaeque emi pararique oportet, quo modo quae cibaria, vestimenta familiae daria portet, eadem uti currit faciatque monio, Dominoque dicto audiens sit. Hoc amplius, quo modo villicam uti oportet, et quo modo ei imperari oportet, uti adventu Domini, quae opus sunt parentur, curenturque diligenter. Villicae, quae sunt officia, curato faciat. Si eam tibi dederit Dominus uxorem, ea esto contentus. Ea te metuat faceto, ne nimium luxuriosus siet, vicinas aliasque mulieres quam minimum utatur, neve domum neve ad sese recipiat, ad cenam nequo eat neve ambulatrix siet, rem divinam ne faciat neve mandat, qui pro ea faciat, in iusu Domini aut Domini. Scito Dominum pro tota familia rem divinam facere, monda siet, villam conversam mondatum habeat, calendis idibus nonis festus dies cum erit, coronam in focum indat, per eosdemque dies lari familiari procopia supplicet. Cibum tibi et familiae curet uti coctum habeat, gallinas multas et ova uti habeat, pira arida, sorba, ficos, uvas, passas, sorba in sapa et pira et uvas in doliis et mala strutia, uvas in vinaceis et in urceis in terra obrutas et nuces praenestinas recentes in urceo in terra obrutas habeat, mala scantiniana in doliis et alia quae condi solent et silvatica
haec omnia quod annis diligenter uti condita habeat. Farinam bonam et far subtile sciat facere. Oleam legendam hoc modo locare oportet. Oleam cogito recte omnem arbitratu domini, aut quem custodem fecerit, aut cui olea venierit. Oleam ne stringito neve verberato in usu domini, aut custodes. Si adversus ea quis fecerit, quod ipse eo die legerit, pro eo nemo solvet, neque debebitur. Qui oleam legerint, omnes iuranto ad dominum aut ad custodem, se oleam non subripuisse, neque quemquam suo dolo malo, ea oleatate ex fundo lucii manli. Qui eorum non ita iuraverit, quod is legerit omne, pro eo argentum nemo dabit, neque debebitur. Oleam cogi recte satis datu arbitratu lucii manlii. Scalae ita uti data erunt, ita reddito, nisi quae vetustate fracta erunt. Si non erunt, reddit eaeque arbitratu reducetur. Si quid redemptoris opera domino damni datum erit, resolvito. Id viri boni arbitratu deducetur. Legulos, quod opus erunt, praebeto et strictores. Si non praebuerit, quanti conductum erit, aut locatum erit, deducetur. Tanto minus debebitur. De fundo ligna et oleam ne deportato. Qui oleam legerit, qui deportarit, in singulas deportationes sestertii numi duo deducentur, neque id debebitur. Omnem oleam puram metietur modio oleario. Assiduos homines quinquaginta praebeto, duas partes strictorum praebeto. Nequis concedat, quo olea legunda et faciunda carius locetur, extra quam sequem socium in praesentiarum dixerit. Si quis adversum ea fecerit, si dominus aut custos volant, iurent omnes socii. Si non ita iuraverint, pro ea olea legunda et faciunda nemo dabit, neque debebitur ei qui non iuraverit. Accessiones in 1200 cedit oleae salsae, modii quinque olei puri pondo novum, in tota oleatate aceti quaternius quinque, quod oleae salsae non acceperant, dum oleam legent, in modius singulos dabuntur. Oleam faciundam hac lege oportet locare, facito recte arbitratu domini aut custodes, qui id negotium curabit. Si sex iugis vasis opus erit, facito. Homines eos dato, qui placebunt aut custodi, aut quis eam oleam emerit. Trapeti facito. Si operarii conducti erunt, aut facienda locata erat, pro eo resolvito, aut deducetur. Oleum ne tangito utendi causa, neque furandi causa, nisi quod custos dederit aut dominus. Si sumpserit, in singulas sumptiones sestertii quadraginta deducentur, neque debebitur. Factores, qui oleum fecerent, omnes iuranto aut ad dominum aut ad custodem, sese de fundo lucii manli, neque alium quemquam suo dolo malo, oleum neque oleam subripuisse. Qui eorum non ita iuraverit, quae eius pars erit, omne deducetur neque debebitur. Socium nequem habeto,
nisiquem Dominus userit aut custos. Si quid redemptoris opera Domino damni datum erit, viri boni arbitratu deducetur. Si viride oleum opus siet facito. Accedet oleum et sale suae usioni quod satis siet vasarium vic duo. Finis sectionis septimae, alta voce legatur a Malone. Sectio octava, capita centum quadraginta sex ad centum quinquaginta septem. Marci Porcii Catonis de Agricultura, haec est transcriptio vocis a societate libri voce facta. Omnia quae hic conservantur, bono publico usui sunt. Velut Pluscias, velut societatem adjuves, utinam revisas locum interretialem librivox.org. Alta voce legatur a Malone. Marci Porcii Catonis de Agricultura, sectio octava, capita centum quadraginta sex ad centum quinquaginta septem. Edidit Henricus Caelius. Oleam pendentem hoc lege venire portet. Olea pendens in fundo venafro venibit, qui oleam emerit, amplius quam quanti emerit, omnis pecuniae centesima accedit, praeconium praesens sestertii quinquaginta et oleum, Romanici pondo mille quinquecentum, viridis pondera duocentum, oleae caducae mille quinquaginta, strictivae mille decem modio oleario mensum dato, unguinis pondera decem, ponderibus modiisque domini dato frugus primae cotulas duas. Dies argento ex calendae Novembris mensum decem oleae legendae faciendae quae locata est, et si emptor locarit, idibus solvito. Recte haec dari fierique satisque dari domino, aut cui userit, promittito satisque dato arbitratu domini. Donicum salutum erit, aut ita satis datum erit, quae in fundo in lata erunt, pigneri sunto. Ne quid eorum de fundo deportato, si quid deportaverit, domini esto. Vasa, torcula, funes, scalas, trapetos, si quid et aliet datum erit, salva recte reddito, nisi quae vetustate fracta erunt. Si non redit, aequam solvito. Si emptor legulis et factoribus qui illic opus fecerit non solverit, cui dari oportebit, si Dominus volet, solvat. Emptor Domino debeto, et id satis dato, proque ea re ita uti sestertii ut supra indicatum est, item pignori sunto. Hac lege vinum pendens venire oportet, vinaceos in lutos et faecem relinquito. Locus vinis ad calendas Octobri primas dabitur. Si non ante ea exportaverit, Dominus vino quid volet faciet, caetera lex quae oleae pendenti. Vinum in doliis hoc modo venire oportet, vini in culeos singulos quadragenae et singulae urnae dabuntur, quod neque aceat neque muciat id dabitur. In triduo proximo vini boni arbitratu degustato, si non ita fecerit, vinum pro degustato erit. Quod dies per Dominum mora fuerit,
quo minus vinum degustat, totidem dies emptori procedent. Vinum accipito ante calendas Januarias primas, si non ante acceperit, Dominus vinum admetietur. Quod ad mensis erit, Dominus pro eo resolvito. Si emptor postularit, Dominus ius jurandum dabit verum fecisse. Locus vinis ad calendas Octobres primas dabitur. Si ante non deportaverit, Dominus vino quod volet filia facet. Cator alex quae oleae pendenti. Qua lege pabulum hibernum venire oportiat. Qua vendas fini dicito, pabulum frui occipito ex calendas Septembribus. Prato sicco decadat, ubi pyrrhus florere coiperit. Prato in riguo, ubi super inferque vicinus permittet, tum decedito, vel diem certam utrique facito. Cetero pabulo calendas Martiis decedito. Bubis domitus binis cantherio uni, cum emptor pascet, domino pascere recipitur. Holeris asperagis lignis aqua itinere actu domini usioni recipitur. Siquid emptor aut pastores aut pecus emptoras domino damni dederit, virdi boni arbitratu resolvat. Siquid dominus aut familia aut pecus emptori damni dederit, virdi boni arbitratu resolvetur. Donicum pecuniam solverit, aut satisfecerit, aut delegarit. Pecus et familia, quae illic erit, pignati sunto. Siquid de iis rebus controversiae erit, Romae judicium fiat. Fructum ovium hac lege venire oportet, in singulas casei pondo unum sestertium dimidium aridum. Lacte feriis, quod mulserit, dimidium et praeteria lactis urnam unum. Hisce legibus agnus diem et noctem qui vixerit in fructuum, et calendis juniis emptor fructu decedat. Si inter calatum erit, calendas Maiis agnos triginta ne amplius promittat. Oves quae non pepererint, binae pro singulis in fructo cadent, quodie lanam et agnos vendat menses ex ab coactore relegit. Porcos serarios in oves denas singulos pascat. Conductor duos menses pastorem praebeat. Donec domino satisfecerit aut solverit, pignori esto. Semen cupressi quomodo legi seri propagarique oportiat, et quo pacto cupressatus seri oportiat, minius percenius nolanus ad hunc modum monstravit. Semen cupressi Tarentinae per ver legi oportat. Materiem ubi hordeum flavescit, id ubi legeris in sole ponito semen purgato, id aridum condito, uti aridum expostum siet. Per ver serito in loca ubi terra tenerima erit, quam pullam vocant, ubi aqua propter siet. Eam locum stercorato primum bene stercore caprino aut ovilo, tum vortito bipalio, terram cum stercore bene permisceto, de purgato ab herba graminibusque, bene terram conminuito. Arias facito pedes latas quaternos, subcavas facito, uti aquam contenere possunt. Inter eas sulcos facito, qua herbas de areis purgare possus. Ubi ariae factae erunt, semen serito crebrum,
ita uti linum seri solet, eo cribro terram incernito, dimediatum dignitum terram altam succernito. Id bene tabula aut manibus aut pedibus complanato. Si quando non pluet, ubi terra sitiat, aquam in regato lenatir in areas. Si non habebus unde in reges, gerato inditoque lenatir. Quotiens cumque opus erit, facito uti aquam adas. Si herbae natae erunt, facito uti ab herbis purges. Quam tenerimis herbis et quotiens opus erit purges. Per aestatem ita uti dictum est fieri oportet, et ubi semen satum siet, stramentis operire, ubi germinas cere coiperet, tum demi. De scopis virgeis, quem ad modum manlii monstraverunt, in diebus triginta, quibus vinum legeris, alle quotiens facito scopas virgeas omeas aridas, in a circulo alligato, eabus latera doliis intrinsecus usque bene perfricato, ne faix in lateribus ad haerescat. Vinum faecatum sic facito, fiscinas olearias campanicas duas illae rei habeto, eas faecis in Plato sub prelumque subdito exprimitoque. Vinum emptoribus sine molestia quo modo ad metiaris, labrum culeare illae rei facito. Id habeat ad summum ansas quatuor ubi transferi possitur. Id imum pertundito, ea fistulam subdito, uti obturarier recte possit. Et ad summum, qua fini culium capiat, pertundito. Id in sugestu inter dolia positum habeto, uti in culeum de dolio vinum salire possit. Id in Plato postea obturato. Per hiemem aquam de agro de pelli oportet. In monte fossas inciles puras habere oportet. Prima autumnitate cum povus est, tum maxime ab aqua periculum est. Cum pluere incipiet, familiam cum fereis sarculisque exire oportet, in cilia aperire, aquam deducere in vias et segetem curare oportet, uti fluat. In villa cum pluat, circum ire oportet, sic ubi perpluat, et signare carbone, cum deseret pluere, uti tegula mutetur. Per segetem, in frumentis aut in segete, aut in fossis, sic ubi aqua constat, aut aliquid aquae obstat, id emittere patefieri removerique oportet. De brassica quod concoquit. Brassica est quae omnibus holeribus antistat, eam esto vel coctum vel crudum. Crudum si edes in acetum intinguito, mirifice concoquit, album bonum fecit, lotiumque ad omnes res salubre est. Si voles in convivio multum bibere cenareque libenter, ante cenam esto crudum quantum voles ex aceto, et item ubi cenaveris comesto aliqua quinque folia, redet te quasi nihil aederis, bibesque quantum voles. Album si voles deicere superiorem, summito brassicae quae levissima erit pondo quatuor, inde facito maniplos aequales tres conligatoque. Postea olam statuito cum aqua,
ubi occipiet fervere, Pallas per de mittito unum manipulum fervere desistet. Postea ubi occipiet fervere, Pallas per de minuto ad modum dum quinque numeres eximito. Item facito alterum manipulum, item tertium. Postea conicito, contundito, item eximito in linteum, exurgeto succum quasi heminam in polcilum fictile. Eo indito salus bicam quasi ervu, et cumini fricti tantum quod oleat. Postea ponito poculum in sereno noctu. Qui poturus erit, lavit calida, bibat aquam mulsam, cubet incenatus. Postea mane bibat succum deambuletque horas quatuor, agat, negoti siquid habebit. Ubi libido veniet, nausea apprehendet, decumbat purgetque sese. Tantum bilis pituitaeque eiciet, uti ipse miretur, unde tantum siet. Postea, ubi deorsum versus ibit, heminam aut paulo plus bibat. Si amplius ibit, sumito farinae minutae concas duos, infriet in aquam, paulum bibat, constituit. Verum quibus tormina molesta erunt, brassicam aqua macerare oportet, ubi macerata erit, coicito in aquam calidam, coquito usque dona commadebit bene, aquam defundito. Postea salem arito et cumini paulum et pollinium pollentae eodum arito et oleum. Postea ferve facito infundito in catinum uti frigescat. Eo interito quod volet cibi, postea edit, sed si poteret solam brassicam esse, edit, et si sine febre erit, dato vini atri duri aquatum bibat quam minimum. Si febris erit, aquam. Id facito quotidie mane, nolito multum dare, ne pertidescat, uti possit porro libenter esse. Ad eundum modum viro et mulieri et puero dato. Nocte illis quibus aegre lotium id, quibusque substilum est. Sumito brassicum, coicito in aquam ferventem. Coquito palusper, uti subcruda siet. Postea aquam defundito non omnem. Eo audito oleum bene et salam et cumini paulum in ferve facito palusper. Postea inde iusculum frigidum sorbere et ipsam brassicam esse, uti quam primum excoquatur, quotidie id facito. De brassica Pythagoria, quid in ea boni sit, salubritatisque. Principium te cognoscere oportet, quae genera brassicae sint, et cuius modi naturam habeant. Omnia ad salutem temperat conmutatque se semper cum calore. Arida simul et humida et dulcis et amara et acris. Sed quae vocantur septem bona in commixta, natura omnia haec habet brassica. Nunc, uti cognoscas naturam earum, prima est levus quae nominatur. Ea est grandus, latus foliis, caule magno, validam habet naturam et vim magnam habet. Altera est crispa, apiacon vocatur, haec est natura et aspectu bona, ad curationem validior quamque suprascripta est, et item est tertia quae lenus vocatur, minutis calibus, tenera, et acerrima omnium est istarum,
tenui suco vehementissima. Et primum scito de omnibus brassicis nulla est illius modi medicamento, ad omnia vulnera tumores eam contritam imponito. Haec omnia ulcera purgabit sanaque faciet sine dolore, eadem tumida concoquit, eadem erumpit, eadem vulnera putida canceresque purgabit sanosque faciet, quod aliud medicamentum facere non potest. Verum prius quam id imponos, aqua callida multa lavato, postea bis in die contritam imponito, ea omnem putorum adimet, cancer ater, is olet et saniam spurcam mittit, albus purulentus est, sed fistulosus, et subtus suppurat sub carne. In ea vulnera, huiusque modi terras brassicum, sanum faciet. Optima est ad huiusque modi vulnus, et luxatum siquid est, bis die aqua callida foeto, brassicam tritam opponito, cito sanum faciet, bis die id opponito dolores offeret, et siquid contusum est, erumpet, brassicam tritam opponito, sanum faciet, et siquid in mammis ulceras natum et carcinoma, brassicam tritam opponito, sanum faciet. Et si ulcus acrimoniam eos feri non poteret, farinam hordeaciam misceto, ita opponito. Huiusque modi ulcera omnia haec sana faciet, quod aliud medicamentum facere non potest, neque purgare. Et puero et puellae si ulcus erit huiusque modi, farinam hordeaciam adito, et si voles eam consectam lautam siccum sale aceto sparsam esse, salubrius nihil est. Quo libentius edis aceto mulso spargito, lautam siccam et rutam coriandrum sectam sale sparsam, paulo libentius edes. Id bene faciet et mali nihil sinet in corpore consistere, et album bonum faciet. Siquid antia mali intus erit, omnia sana faciet, et de capite et de oculis omnia deducet, et sanum faciet. Hanc mane esse apportet iunum, et si bilis atra est, et si lienes turgit, et si cor dolet, et si iecur aut pulmones aut praecordia, uno verbo, omnia sana faciet intro quae doli tabunt. Eodem silpium inradito bonum est, nam venae omnes ubi sufflatae sunt ex cibo, non possunt perspirare in toto corpore. Inde aliqui morbus nascitur, ubi ex multo cibo albus noniet, proportione brassica si uterus, id ut temonio, nihil istorum uso veniet morbis. Verum morbum articularium nullo res tam purgat, quam brassica cruda, si edes concisam et rutam et coriandrum concisam siccam et sirpicium in rasum et brassicam ex aceto oxymeli et sale sparsum. Haec si uterus omnes articulos poteris experiri, nullus sumptus est, et si sumptus esset, tamen valetudinus causa experires. Hanc apportet mane iunum esse. In somnis vel sequus est seniosus, hac eadem curatione sanum facies. Verum assam, brassicam, et unctam caldam, salus paulum dato homini iuno, quam plurimum edit tam citissime sanus fiat ex eo morbo. Tormina quibus molesta erunt sic facito. Brassicam macerato bene,
Postea in aulum coicito, de ferve facito bene, ubi cocta erat bene, aquam defundito. Eo audito oleum bene et salus pallulum et cuminum et pollinum polenta. Postea ferve bene facito, ubi ferverit in catinum indito. Dato edit, si poterit sine pane, si non dato panem purum ibidem malefaciat, et si febrem non habebit, dato vinum atrum bibat, cito sanus fiat. Et hoc, si quando usus venerit, qui debilis erit, haec res sanum facere potest, brassicum edit, ita uti suprascriptum est, et hoc amplius lotium conservato eius per brassicam excitaret, id calfacito, eo hominum demittito, cito sanum facies hac cura. Expertum hoc est. Item pueros pusillos si laves eo lotio, numquam debiles fiant, et quibus oculi parum claris sunt, eo lotio ingundito, plus videbunt. Si caput aut cervices dolent, eo lotio caldo lavit, de sinent dolere. Et si mulier eo lotio locus fovebit, numquam miseri fiant, et fovere sico portet. Ubi in scutra ferve feceris, sub selam supponito pertussam. Eo mulier adsidat, operito, circum vestimenta eam dato. Brassica erratica maximam vim habet, eam ara facere et conterere oportet bene minutam. Siquem purgare voles, pridie ne canet, mane iuno dato brassicam tritam, aquae quietos quatuor. Nulla res tam bene purgabit, neque elaborum neque scamonium, et sine periculo, et scito salubrem esse corpore. Quos diffida sanos facere, facies, qui hac purgatione purgatus erat, sic eam curato. Sorbitione liquida hoc per die septem dato, ubi esse volet, carnem assam dato. Si esse non volet, dato brassicam coctam et panem, et bibat vinum bene dilutum, lavit raro, utator unctione. Qui sic purgatus erat, diutina valetudine utetur, neque ullus morbus veniet, nisi sua culpa. Et si quis ulcus titrum vel recens habebit, hanc brassicam erraticam aqua spargito, opponito, sanum facies. Et si fistula erat, torundam intro trudito, si torundam non recipiet diluito, indito in vesicam, eo calamum adligato, ita premito in fistulam introiat, ea res sanum faciet cito. Et ad omnia ulcera vetera et nova contritam cum mele opponito sanum faciet. Et si polypus in naso intro erat, brassicam erraticam aridam tritam in manum conecito, et ad nasum admoveto, ita subducito susum animam quam plurimum poteris. In triduo polypus excidet, et ubi exciteret tamen aliquot dies idem facito, ut radices polypi personas facias. Auribus si param audies, terito cum vino brassicam, succum exprimito. In aurem intro tepidum instillato, cito te intelliges plus audire. De petigini spurcae brassicam opponito, sanum faciet et ulcus non faciet. Finis sectionis octavae, alta voce legatur a Malone. Sectio nona,
capita centum quinquaginta octo ad finum, Marci Porcii Catonis de Agricultura, haec est transcriptio vocis a societate libri voce facta, omnia quae hic conservantur bono publico usui sunt. Vel ut plus scias, vel ut societatem adjuves, utinam revisas locum interretialem LibriVox.org. Alta voce legatur a Malone. Marci Porcii Catonis de Agricultura, sectio nona, capita centum quinquaginta octo ad finum, edidit Henricus Caelius. Album deicere hoc modo apportet, si vis bene tibi deicere. Summe tibi olam, adito eo aquae sextarios sex, et eo adito ungulam de perna. Si ungulam non habebus, adito de perna frustrum semipedem, quam minime pingue. Ubi iam coctum incubit esse, eo adito brassicae colliculos duos. Betae colliculos duos cum radice sua, feliculae pullum, herbae mercurialis non multum, mitulorum quinquaginta duo, piscem capitonem et scorpionem unum, cochlea sex et lentis pugilum, haec omnia de coquito usque ad sextarios tres iuris. Oleum ne adideris. Indidem summe tibi sextarium unum tepidum, ade vini coe quiatum unum, bibe, inter quiesce, diende iterum eodem modo, diende tertium, purgabis te bene, et si voles in super vinum coum mixtum bibere, licebit bibas. Ex iis tot rebus, quod scriptum est unum, quod eorum vis album deicere potest, verum eare tot res sunt, uti bene deicas et suave est. Inter trigini remedium, in via cum ibis absinthe pontici circulum sub annulo habeto. Luxum si quod est, hac cantione sanum fiat, harundinem prende tibi viridem pondo quatuor aut quinque longam, mediam diffinde et duo homines teniant ad cox indices. Incipe cantare in alio, moitas vita daries dardaries asia darides una petes usque dum coeant. Motas vita daries dardares astataries desunapater usque dum coeant. Ferrum in super iactato, ubi coerent et altera alteram tetigerint, id manu prehende et dextra sinistra praecide ad luxum aut ad fracturam allige sanum fiat. Et tamen quotidie cantato in alio sf vel luxato, vel hoc modo, huot, huot, ista pista sista danabo danaustra, et luxato, vel hoc modo, huot, haut, istasis tarsus ardanabu danaustra, asparagus quomodo seratur. Locum subigere oportet bene, qui habeat humorem, aut locum crossum, ubi erit subactus arias facito, ut possus dextra sinistraque sarire runcare, ne calcetur. Cum arias deformabis, inter valum facito inter arias semipedem latum in omnes partes, diende serito, ad lineam palo grana bina aut terna demittito, et eodem palo cavum terra operito. Diende supra arias stercus spargito bene, serito secundum aequinoctium vernum, ubi erit natum, herbas crebro purgato caveto quae ne asparagus una cum herba velatur,
quo annos severis stramentis per hiemem operato ne per uratur, diende primo vere aperito sarito runcatoque, post annum tertium quam severis incendito vere primo, diende ne ante sarueris quam asparagus natus erat, ne in sariendo radices laedas. Tertio aut quarto anno asparagum velito ab radice, nam si de fringes stirpes fiant et inter morienter, usque licebit velas donicum in semen videris ire, semen maturum fit ad autumnum, ita cum sumpseris semen incendito, et cum coiperit asparagus nasci, sarito et stercorato. Post annos octo aut novem, cum iam est vetus, digerito et in quo loco posturas eris, terram bene subigito et stercorato, diende fossilas facito, qua radices asparagi demitas. Intervallum sit ne minus pede singulos inter radices asparagi. Velito, sic circum fodito, ut facile velere possis, caveto ne frangatur, stercus ovilum quam plurimum fac ingeras, id est optimum ad eam rem, aliut stercus herbas creat. Salsura pernarum et Ophellae puteolanae, pernas salire sic portet in dolio aut in seria, cum pernas emeris ungulas eorum praecidito, salus Romaniensis moliti in singulas semodios. In fundo dolii aut seriae sale sternato, diende pernam ponito, cutis deosum spectit, sale obruito totum, diende alteram in superponito, eodem modo obruito, caveto ne caro carnem tangat. Ita omnes obruito, ubi iam omnes conposueris, sale in super obrue, ne caro appariat, aequale facito. Ubi iam dies quinque in sale fuerent, eximito omnes cum suo sale, quaetum summae fuerent, imas facito, eodemque modo obruito et componito. Post dies omnino duodecem pernas eximito et salem omnem detergito et suspendito in vento biduum. Die tertio extergito spongia bene, per unguito oleo suspendito in fumo biduum. Tertio die demito, per unguito oleo et aceto conmixto, suspendito in carnario, ne tiniae nec vermes tangent. Finis sectionis nonae, alta voce legatur a Malone. Finis de Agricultura, Marci Porcii Catonis. This is a production brought to you by Darkly Origins, Irreflickering, at t3tinnovations.com.